사랑해 주님 감사합니다. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। 우리가 주님의 말씀을 배우는 여정 가운데 함께하여 주시니 감사를 드립니다. हामी प्रभु तपाईँको सामु तपाईँको वचन अध्ययन गर्न डोर्याउनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। 우리가 말씀을 통하여서 참으로 하나님의 귀한 일꾼 되게 하여 주시옵소서. प्रभु हामी तपाईँको वचन र वचनमा रहेर तपाईँको असल कारिन्द बन्नको निमित्त सहायता गर्नुहोस्। 그리고 말씀을 통하여서 우리가 천국 복음에 아, 앞장서는 사람이 되게 하여 주시옵소서. प्रभु यो वचन अध्ययन गर्दै गर्दा हामी तपाईँको स्वर्गीय राज्यमा आशा राखेर प्रभु डोर्याउन डोरिन सकेको होस्। 우리가 전하는 하나님 나라의 복음이 참되고 귀한 사역이라는 사실을 깨달아 알게 하여 주시옵소서. हामी प्रभु यो संसारमा तपाईँको सुसमाचारको घोषणा गर्छौँ, त्यो पनि स्वर्गीय राज्यको सुसमाचार हो। 그리하여 참으로 힘들고 어렵고 고통 가운데 질병 가운데 참으로 자유하지 못한 사람들에게 참 자유를 전할 수 있게 하여 주시옵소서. प्रभु आज यो संसारमा गाह्रो छ, दुःख छ, पीडा छ, सताउट छ, प्रभु स्वतन्त्र छैन र पनि तपाईँको राज्यमा स्वतन्त्र छ भन्ने हामी घोषणा गर्न सकौँ। 이 시간도 주님께서 주시는 지혜로 하나님의 말씀을 온전히 깨달아 알게 하여 주시옵소서. यो समय पनि प्रभु तपाईँले दिनुभएको बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै वचन अध्ययन गर्न सहायता गर्नुहोस्। 하나님의 복음 가운데 함께하는 모든 사람에게 하나님 복의 복을 더하여 주시옵소서. हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु हरेक हाम्रो जीवनमा तपाईँ आशिष खन्याउनुहोस्। 그리하여 참으로 주님을 만나는 그때까지 복음으로 믿음으로 승리하게 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँको त्यो दिनसम्म अनि प्रभु तपाईँमा नै विश्वास गर्दै जिउनको निमित्त पनि सहायता गर्नुहोस्। 오늘 이 시간도 함께하여 주심에 감사를 드리고 나의 구주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도드리옵나이다. यो समय हामीलाई जोड्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। 아멘. 자, 우리가 6시간에 걸쳐서 이사야에 나타나고 있는 그 하나님의 나라에 대해서 총 정리를 해봤습니다. हामीले गएको दिनमा हिसाब गर्ने हो भने 6 घण्टा लगाएर हामीले यशायाको पुस्तकलाई अध्ययन गरिसकेका छौँ। 오늘 이 시간부터는 이사야에 나타나고 있는 하나님 나라의 핵심적인 부분들을 좀 더 자세하게 살펴보고자 합니다. हामी यो समय चाहिँ नि यशायाको पुस्तकमा देखा परेका स्वर्गको राज्यको बारेमा अझै हामी फेरि विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। 이사야 선지자는 이사야 말씀을 통하여서 이스라엘 나라의 그 직면된 문제를 말씀하였지만 त्यो बेलाको समयमा यसै अगमवक्ताले परमेश्वरले भन्नुभएका वचन जुन तरिकाले परमेश्वरले भन्नुभयो त्यही कुरो घोषणा गरे। 메시아로 말미암아 이루어질 새 하늘과 새 땅에 대해서 더 많은 이야기를 하고 있음을 볼 수 있습니다. अनि त्यति मात्रै होइन, आउनुहुने मसिहाको बारेमा अनि उहाँले गर्नुहुने राज्य, उहाँको दोस्रो आगमन र स्वर्गको राज्यको बारेमा यशायाले धेरै अगमबाणी गर्नुभयो। 그래서 새 하늘과 새 땅, 즉 하나님 나라에 대해서 말씀을 하고 있는 것을 볼 수 있습니다. नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्ग होइन राज्यको बारेमा एसियाको अगमबाणी हामी धेरै पाउँदछौँ। 이사야가 말씀하고 있는 하나님 나라는 두 가지의 성격을 가지고 있다고 말씀을 드렸습니다. एसियाले जुन अगमबाणी गर्दै गर्दा हामीले दुई प्रकारको कुरालाई हामी पाउँछौँ। 첫 번째는 6장을 중심으로 나타나고 있는 현재
현재 존재하고 있는 하나님 나라입니다. हामीले पहिलो चाहिँ नि हामीले 6 अध्यायमा हेर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा रहेको होइन परमेश्वरको राज्य 이 하나님 나라는 바로 현재 3층층 하늘에 하나님이 계시는 그 하나님의 나라입니다. जुन राज्य चाहिँ नि परमेश्वरले राज गर्नुहुने राज्यको बारेमा यशायाले अगमबाणी गरे 두 번째는 이사야서 65장에 소개하고 있는 새하늘과 새 땅의 나라, 바로 장차 임하게 될 하나님의 나라의 모습입니다. अनि अर्को चाहिँ हामीले 66 अध्यायसम्म हेर्ने हो भने परमेश्वरको राज्य नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीको बारेमा पनि यशायाले अगमबाणी गरेको 이 두 나라를 말씀을 하였는데 이 두 나라는 분리되는 나라가 아니라 결국은 한 나라임을 알 수가 있습니다. अनि यशायाले गरेको अगमबाणीको राज्य चाहिँ नि जुन विभाजित राज्य होइन जुन एकीकृत राज्य परमेश्वरको राज्य 왜냐하면 이 나라는 현존하고 있는 그 나라가 장차 우리에게 임할 것이기 때문입니다. किनभने एसियाले जुन अगमबाणी गरेको राज्य चाहिँ नि हामी मानव जातिको लागि नै हुने राज्य हो जो विश्वासमा जिएको छ 그러면 먼저 첫 번째 현존하고 있는 하나님의 나라를 먼저 살펴본 후에 장차 임하실 새하늘과 새 땅에 대해서도 살펴보겠습니다. हामी यो समय विशेष गरी परमेश्वरको राज्यको बारेमा अनि उहाँले बोल्नुभएको एसियाद्वारा बोल्नुभएको नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीको राज्यको बारेमा पनि हामी हेरौँ 자, 첫 번째 현존하는 하나님 나라에 대해서 말씀을 드리는데 이사야 선지자는 그 유다가 국제적 위기 상황을 맞고 있을 때에 하나님 앞에 성전에 올라가서 기도하는 것을 볼 수 있습니다. त्यो बेलाको समयको राज्यले हिँड्नुपर्ने विशेष गरी यहुदामाथि त्यो वरिपरिको राज्यले आक्रमण गरिरहेको थियो अनि त्यो समयमा यसै अगमवक्ता चाहिँ नि हामीले यहाँ प्रार्थना गरेको पाउँदछौँ 그 기도 중에 이사야 선지자는 놀라운 상황을 보게 됩니다. जब यसैयाले प्रार्थना गर्दछ अनि त्यो समयमा अचम्मको दर्शन यसैयाले पाउँदछ 그것은 바로 하늘에 있는 살아계신 하나님의 보호자를 봤습니다. अनि जब प्रार्थना गर्दै गर्दा यसैया अगमवक्ताले परमेश्वरको महिमा देख्दछन् 자, 우리가 이번 강의 시간 때는 하나님의 말씀을 직접 한번 찾아보면서 말씀을 이어가겠습니다. हामी यो समय केही वचनहरूलाई पनि हामी खोज्दै अनि हेर्दै हामी अध्ययन गर्नेछौँ 자, 이제 이사야서 6장 1절에서 3절 말씀을 찾아서 읽어보겠습니다. यसैया 6 अध्यायमा हामी जाउँ एकचोटि यसैया 6 अध्यायको 1देखि 3 पद हामी सँगै हेरौँ 자, 찾으셨으면 함께 봉독하겠습니다. हामी एकचोटि यसलाई हामी सँगै पढौँ यसैया 6 अध्यायको 1देखि 3 हामी सँगै पढौँ सुरु उजिया राजा मरेको 우시야 वर्षमा 왕의 मैले 죽던 해에 परमेश्वरलाई 내가 본즉 주께서 लिएर 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 देखि 그 उहाँको 옷자락은 वस्त्रको छाउनीले 성전에 ढाकिएको 가득하였고 थियो उहाँको 스랍은 मन्दिर 모셔섰는데 각기 6날개가 있어 그 둘로는 그 얼굴을 가리었고 그 둘로는 그 발을 가리었고 그 둘로는 날며 서로 차와하여 가로되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그 영광이 온 땅에 충만하도다. हुनुहुन्छ सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ आमेन 아멘.
이사야 선지자는 바로 하늘을 보았고 그곳에 계신 하나님의 보호자를 보았습니다. हामी यहाँ हेर्ने हो भने जब यसै अगमवक्ताले उच्च सिंहासन पनि देखिएको छ, साथसाथै यहाँनिर ती स्वर्गदूतहरू पनि देखिएको हामी पाउँदछौँ। 그리고 이어지는 말씀 가운데 이사야 선지자는 성령의 불로 자기의 입술을 지지는 경험을 하게 됩니다. त्यति मात्रै होइन, पवित्र आत्मा परमेश्वरले यसै अगमवक्ता भरिपुरी भएको पनि हामी यहाँ देख्दछौँ। 이 같은 체험은 그에게 새로운 사명을 일깨워 주는 것을 볼 수 있습니다. अनि यहाँनिर चाहिँ नि परमेश्वरले उहाँको काममा एसायालाई बलाउट गरेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 그 위기 가운데 희망을 품게 됐고, 또 그 담대하게 사명을 위해서 나아가게 되는 원동력이 되었습니다. अनि यहाँनिर परमेश्वरले उहाँको सेवाको निम्ति एकदम भरिपुरी बनाएको शक्ति र सामर्थ्य दिएको पनि हामी पाउँदछौँ। 그래서 이 같은 하나님 나라를 직접 보고 증거한 자들이 바로 성경에 많이 나타나고 있는 것을 볼 수 있습니다. यसरी परमेश्वरको राज्य देखेको र उहाँको महिमा महिमित भएको कुरा हामी बाइबल धेरै मध्येमा यहाँ एसाया पनि पाउँदछौँ। 생존하고 있는 하나님 나라, 천국을 많은 사람들이 보고 증거했는데 야곱이 본 하늘과 하나님 나라에 대해서 우리가 살펴보겠습니다. एसायाले मात्र होइन, होइन, याकुबले पनि परमेश्वरको राज्य हामी देखेको पाउँदछौँ। 창세기 28장 12절에서 13절 말씀 찾아보겠습니다. याकुब 28को 12देखि 10 पद हामी हेरौँ न। 자, 찾았으면 함께 봉독하겠습니다. 교수님 다시 한번. 창세기 28장 12, 13절. होइन, उत्पत्ति 28को 12 र 13 पदलाई हामी सँगै पढौँ। उत्पत्ति 28को 12 र 13 पद हामी सँगै पढौँ। सुरु 시작. 꿈에 यस्तो सपना 본즉 देखे, 사닥다리가 땅 जमिनमा 위에 섰는데 खडा 그 गरिएको 꼭대기가 एउटा 하늘에 हरेल रहेछ 닿았고 또 र 본즉 त्यसको टुप्पो चाहिँ 하나님의 आकाशसम्म 사자가 그 पुगेको 위에서 रहेछ र 오르락내리락 하고 परमेश्वरका 또 दूतहरू 본즉 त्यसमा उडेर 여호와께서 그 ओर्लिरहेका 위에 रहेछन्। 서서 तब 가라사대 त्यसमाथि 나는 आउनु 여호와니 너희 ओर्लिनु 조부 भयो 아브라함의 र याकुबलाई 하나님이요 भन्नुभयो, म 이삭의 परमप्रभु 하나님이라 तेरा परमेश्वर, 너 पिता 누운 땅을 अब्राहमका 내가 परमेश्वर, 너와 इसाकका 네 परमेश्वर, 자손에게 जुन भूमि पर 주리니. ओर्लिएको छ त्यो म तँलाई र तेरा सन्तानलाई दिनेछु। 자, 야곱이 형 에서에게 쫓겨서 도망갈 때에 바로 하나님이 그 천국을 보여주고 계시는 것을 볼 수 있습니다. हामी यहाँनिर हेर्ने हो भने जब याकुब आफ्नो दाइ होइन एसबबाट जुन छल गरेको कारणले भाग्न पर्यो, भागेर गएर त्यहाँ पल्टेर बस्दै गर्दा यो दर्शन, यो सपना देखे। 또 아브라함이 본 하나님 나라의 도성을 볼 수 있는데 히브리서 11장 9절에서 10절 말씀입니다. हामी हिब्रू 11को 9 र 10 पदलाई पनि हामी हेरौँ न। हिब्रू 11को 9 र 10 पद। 히브리서 11장 9절 10절 말씀 हामी हिब्रू 11को 9 र 10 पदलाई हामी सँगै पाठ गरौँ। 함께 읽겠습니다. 믿음으로 सुरु विश्वासद्वारा 저가 उनी 외방에 एक 있는 것 परदेशी 같이 चाहिँ प्रतिज्ञाको 약속하신 देशमा 땅에 इसाक र 거하여 याकूब जस्तै 동일한 तम्बुहरूमा 약속을 बसोबास 유업으로 गरे। 함께 उनीहरू 받은 अब्राहमसँगै 이삭과 야곱으로 कुनै 더불어 प्रतिज्ञा हकदार 장막에 थिए, 거하였으니 किनकि यिनीहरू एउटा 이는 जग 하나님의 भएको 경영하시고 सहरको 지으실 प्रतीक्षा 터가 गर्थे, जसलाई 있는 성을 बनाउनुहुने र 받았습니다. निर्माण गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ।
아브라함은 하나님이 경영하시고 지으신 터가 있는 성을 바라봤다. 이렇게 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. यहाँनिर हामी अब्राहमको विश्वासलाई हामी हेर्ने हो भने अब्राहम होइन परमेश्वरप्रति एकदम आज्ञाकारीमा हिँडेको छ। 자, 그리고 히브리서 11장 16절 말씀도 보겠습니다. अ, हिब्रू 11कै हामी 16 पदलाई पनि हामी हेरौँ। 함께 읽겠습니다. सँगै 저희가 पढौँ। तर 이제는 더 तिनीहरू 나은 अझ 본향을 उत्तम देश 사모하니 अर्थात् 곧 स्वर्गीय 하늘에 देशको 있는 इच्छा 것이라. गर्छन्। 그러므로 त्यसै कारण 하나님이 저희 परमेश्वरको 하나님이라 सेवक 일컬음을 परमेश्वरको 받으심을 गारिनुहोस् 부끄러워 हटाउनुहुन्न। 아니하고 किनभने 저희를 उहाँले 위하여 한 तिमीहरूलाई 성을 अति सहज दया 예비하셨느니라. पारिदिनु भएको छ। 그 본 하늘을 본향을 받기 때문에 그 본향을 사모하고 하늘에 있는 것을 사모했음을 볼 수 있습니다. हामी यो पदमा हेर्ने हो भने एक स्वर्गीय देश जो परमेश्वरले अ, हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको छ। 자, 다음은 모세가 본 하나님의 하늘나라의 광경인데 출애굽기 24장 8절에서 11절 말씀입니다. हामी प्रस्थान प्रस्थान 24को 8देखि 11 पदलाई हामी हेरौँ न। प्रस्थान 24को 8देखि 11 हामी सँगै पढ्नेछौँ। 자, 찾았으면 함께 봉독하겠습니다. हामी सँगै पढ्नेछौँ 8देखि 11। 모세가 그 피를 취하여 अब मुसाले रगत दिएर 백성에게 뿌려 मानिसहरू 가로되 माथि छर्केर भने, 이는 हेर 여호와께서 이 모든 यो 말씀에 त्यस 대하여 करारको 너희와 रगत हो 세우신 जो 언약의 피니라. परमप्रभुले आफ्ना यी 모세와 सबै वचनअनुसार 아론과 तिमीहरूसित 나답과 बाँच्नु भएको छ। 아비후와 이스라엘 장로 पछि मोसा, 70인이 हारून, नादाब, अबिहु, 올라가서 इजरायलका 이스라엘 प्रमुखहरू मध्ये 하나님을 70 보니 जना 그 발 मानिसहरूले र 아래는 इजरायलका 초목을 편 परमेश्वर देखे। 듯하고 यसका खुट्टा मुनि 하늘같이 तेजले 청명하더라. छोपेको आकाश जस्तै 하나님이 सफा 이스라엘의 भएको 존귀한 होइन 자들에게 손을 대지 देखिएको थियो। 아니하였고 तर 그들은 उहाँले 하나님을 보고 먹고 इजरायलीहरूका 마셨더라. नायकहरूका विरुद्धमा आफ्नो हात उठाउनु भएन र तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखेर खानपान गरे। 자, 여기서 보니까 모세 혼자만 그 광경을 본 것이 아니라 아람과 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70인이 함께 본 것을 볼 수 있습니다. अब यहाँनिर जब त्यो स्वर्गको राज्य मोसाले मात्रै होइन, मोसा, हारून, नाबाद, अबियु लगायत धर्महरू गुरु मध्ये 70 जनाहरू माथि उक्लिएको छ। 자, 봤을 뿐만 아니라 하나님을 보고 먹고 마셨더라. 이렇게 말씀하고 있습니다. त्यति मात्र होइन, हामी 11 पदको अन्तमा हेर्ने हो भने परमेश्वरका जन होइन तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखे र खानपान गरे। 다음은 미가야 선지자가 본 하늘의 장면인데 열왕기상 22장 19절에서 22절 말씀입니다. हामीले होइन मिखाइल अगमवक्तले पनि त्यो देखेको हामी पाउँदछौँ। सँगसँगै थाहा 교수님 다시 한번 22장 열왕기상 22장 19절에서 어, 22절 말씀입니다. हामी पहिलो पहिलो राजा 22को 19 देखि 22 पदमा हामी हेरौँ न। 자, 찾으셨습니까? पहिलो राजा 22को 19 देखि 22 हामी हेरौँ। 자, 함께 봉독하겠습니다. हामी सँगै पढौँ। 미가야가 가로되 그런즉 미가엘이 어디 가니? 왕은 여호와의 कारण 말씀을 들으소서 परमप्रभुको यो वचन 내가 सुन्नुहोस्, 보니 मैले परमप्रभुलाई 여호와께서 그 स्वर्गका 보좌에 हातका सबै 앉으셨고 सेना उहाँका दाहिने 하늘의 र 만군이 देब्रेपट्टि 그 보좌 भई आफ्नो 우편에 सिंहासनमा 모시고서 विराजमान भएको 있는데 देखेँ। अनि 여호와께서 परमप्रभुले भन्नुभयो, 말씀하시기를 누가 राम्रो 아합을 किताबमा 깨어 व्यक्तबाट 저로 길앗 나못에 올라가서 मारी 죽게 नलागेको 할고 하니 उसलाई 하나는 이렇게 하겠다고 하나는 저렇게 लजाउनेछ। 하겠다는데 एउटाले त्यस अर्को 한 अर्को सल्लाह 영이 दियो। 나와 여호와 अनि 앞에 서서 अखिरमा 말하되 एउटा आत्मा 내가 अघि 저를 आएर परमप्रभुको 꾀겠나이다.
여호와께서 저에게 이르되 어떻게 하겠느냐? परमप्रभुले 가로되 सोध्नुभयो 내가 कसरी देख्ने 나가서 भन्यो 거짓말하는 उनीहरूले 영이 되어 그 모든 मुखमा 선지자의 दुध 입에 बनेको 있겠나이다. बाछाले हुनेछु। प्रभुले 여호와께서 भन्नुभयो 가라사대 त्यसलाई 너는 괴가 बगाउन 없고 त 또 सफल हुनेछ। 이루리라. जा गएर 나가서 त्यसै 그리하라 गर। 하였은즉. 아멘. 아멘. 여호와께서 그 보좌에 앉으셨고 하늘의 만군이 그 보좌 좌우편에 모시고 서 있는 것을 미가야가 본 것을 볼 수 있습니다. यहाँनिर हामीले हेर्ने भने विशेष गरी परमेश्वरको दास मिकाया अगमवक्ताले उहाँको त्यो सिंहासन देखेको हामी पाउँदछौँ। 다음은 욥기서에서 욥기가 본 하늘의 장면인데 욥기 1장 6절에서 8절 말씀입니다. यो समय हामीले अयुबले देखेको स्वर्गीय दृश्यलाई हामी हेरौँ न। एक अध्यायको अयुब एक अध्यायको 1देखि के अरे 6देखि 8 पद। 욥기서 1장 6절에서 8절 말씀 अयुबको पुस्तकमा हामी स्वर्गीय दृश्यलाई हेर्नेछौँ। एक अध्यायको 6देखि 8 पद। 찾았으면 함께 봉독하겠습니다. हामी सँगै हेरौँ। 하루는 하나님의 아들들이 एक दिन 와서 स्वर्गीय 여호와 앞에 दूतहरू 섰고 परमप्रभुको सामुन्ने 사단도 그들 उपस्थित हुँदा 가운데 शैतान 왔는지라 तिनीहरूसँग आयो। 여호와께서 사단에게 प्रभुले 이르되 शैतानलाई 내가 सोध्नुभयो, 어디서 왔느냐? कहाँबाट आए? 사단이 त्यसले 여호와께 भन्यो, 대답하여 पृथ्वीमा 이르되 चारैतिर 땅에 भ्रमण गर्दै 두루 आएको 돌아 हो। तर 여기저기 प्रभुले शैतानलाई 다녀왔나이다. सोध्नुभयो, के 여호와께서 तैँले 사단에게 मेरो दास 이르되 अयुबलाई याद 내가 गरी 내 종 प्रभुको 욥을 डर राख्ने र 유의하여 दुष्टताबाट 보았느냐? अलग रहन्थ्यो। 그와 उसको निर्दोष 같이 र सत्य मानी 순전하고 정직하여 पृथ्वीमा 하나님을 अरू कोही 경외하며 악에서 छैन। 떠난 자가 세상에 없느니라. 자, 여기서 보면 욥기가 본 것이 아니라 욥기서에 기록한 내용인데 바로 하나님의 아들들과 사단이 하나님 앞에 함께 있는 모습을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर अयुबको पुस्तकमा लेखिएको वचनलाई हामी हेर्ने हो भने एक दिन स्वर्गको दूतहरू प्रभुको सामुन्ने उपस्थित हुँदा त्यहाँनिर शैतान पनि आएको हामी देख्छौँ। 다음은 다윗이 설명한 하나님 나라의 광경을 보겠는데 시편 103편 19절에서 22절 말씀입니다. अर्को पनि हामी स्वर्गको राज्यको दृश्यलाई हेरौँ। त्यो दृश्य चाहिँ हामीले दाउदको वर्णनमा हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 103 को 16देखि 22 पद। 시편 103편 19절에서 22절 말씀 भजन सङ्ग्रह 103 को 19देखि के अरे 19देखि हामी 22सम्म हेरौँ। 찾으셨으면 함께 봉독하겠습니다. हामी सँगै पढौँ। 여호와께서 그 보좌를 하늘에 परमप्रभुले 세우시고 आफ्नो सिंहासन 그 स्वर्गमा 정권으로 स्थापित 만유를 गर्नुभएको छ 통치하시도다. र उहाँको 능력이 दूतहरूले 있어 여호와의 शान्ति शासन 말씀을 गर्छन्। 이루며 그 उहाँका 말씀의 स्वर्गदूतहरू 소리를 उहाँको 듣는 वचन 너희 पालन गर्ने 천사여 शक्तिशाली 여호와를 दलहरू परमप्रभुको 송축하라. प्रशंसा गर। 여호와를 उहाँमा 봉사하여 सबै 그 सेना हो। 뜻을 उहाँको 행하는 너희 सरकार 모든 गरिदियो। 전군이여 परमप्रभुको प्रशंसा 여호와를 गर। 송축하라. उहाँको 여호와의 सारा 지으심을 शक्तिहरू 받고 그 उहाँको 다스리는 समस्त राज्यमा 모든 रहेका 곳에 हो। 있는 너희여 परमप्रभुको प्रशंसा 여호와를 गर। 송축하라. मेरो 내 प्राण 영혼아 परमप्रभुको 여호와를 प्रशंसा 송축하라. गर। 아멘. 아멘. 자, 여호와께서 그 보좌를 하늘에 세우시고 이렇게 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले यहाँनिर होइन उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो भनेको हामी पाउँदछौँ। 다음은 에스겔이 본 하늘의 나라의 광경인데 에스겔서 1장 1절에서 28절까지의 내용인데 1장 1절에서 2절 말씀까지만 보겠습니다. अब चाहिँ हामीले स्वर्गको राज्य देखिएको इजकेललाई हेरौँ। इजकेलको पुस्तक 1 अध्यायको 1देखि 28सम्म हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ पाउँछौँ। तर आज चाहिँ हामी इजकेल 1 अध्यायको 1 र 2 पदलाई मात्रै हामी
हेरौँ। 그래서 1장 1절에서 2절 말씀 इजकेलको अध्यायको 1 र 2 पद। 찾으셨으면 함께 봉독하겠습니다. हामी सँगै पढौँ। 제 30년 4월 30औं 5일에 वर्षको चौथो 내가 महिनाको 그발강가 5औं दिनमा 사로잡힌 자 중에 जब म 있더니 निवासीहरूसँग 하늘이 कबार 열리며 नदीको किनारमा थिएँ, 하나님의 तब स्वर्ग 이상을 खोलियो र 내게 मैले 보이시니 परमेश्वरका दर्शनहरू देखेँ। 여호와긴 त्यस 왕의 महिनाको 사로잡힌 5औं दिनमा 사로잡힌 지 5년 योयाकिन 그달 राजाकै भएको यो 5월이라. 5औं वर्ष थियो। 자, 하늘이 열리고 그 하나님의 이상을 에스겔이 본 것을 볼 수가 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने इजकेलले पनि जब स्वर्ग खुलियो र अनि परमेश्वरको दर्शन देखे। 다시 한번 에스겔서 1장 26절에서 28절 말씀 보겠습니다. हामी फेरि इजकेल एक अध्यायकै लाई हामी अलिक तलबाट हामी हेरौँ। 22 자, र 23 바로 찾으셨으면 봉독하겠습니다. 22 र 23 पदलाई हामी फेरि पढौँ सुरु। 그 머리 위에 있는 궁창 위에 보좌의 형상이 त्यस 있는데 शिरको मास्तिर 그 모양이 विस्तृत 남보석 क्षेत्र जस्तै 같고 그 देखिन्थ्यो। 보좌의 형상 위에 한 बरफ झैँ 형상이 있어 चम्किरहेको 사람의 모양 घमण्ड। 같더라. त्यस 내가 본즉 그 दृष्टि 허리 क्षेत्रमुनिका 이상의 तिनीहरूका 모양은 पखेटा टाउको 산쇠 पखेटा अर्को 같아서 पखेटा मुनि 그 कुनी गरी फैलेका 속과 थिए। 귀가 हरेक जीवित 불 जीवितका दुई 같고 दुई 그 허리 पखेटाले 이하의 모양도 불 आफ्नो 같아서 शिर 사면으로 शरीर 광채가 ढाकेका 나며 그 사면 थिए। 광채의 모양은 비 오는 날 구름에 있는 무지개 같으니 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라. 내가 보고 곧 엎드려 그 말씀하시는 자의 음성을 들으니라. 아멘. 자, 아멘। 바로 궁창 위에 보좌에 하나님의 형상을 본 것을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर हामी हेर्ने हो भने शिरको मास्तिर होइन विस्तृत क्षेत्र जस्तै देखिन्थ्यो। 자, 다음은 다니엘이 본 하나님 나라의 모습을 볼 수 있는데 다니엘서 7장 9절에서 10절 말씀입니다. हामी यो समय दानिएलले पनि स्वर्गको राज्यको दर्शन देखिएको थियो। 7 अध्यायको 9 र 10 पदलाई हामी हेरौँ। दानिएल 7 अध्यायको 9 र 10 पद। 다니엘서 7장 9절에서 10절 말씀. 9 र 10 पद 7 अध्यायको। 자, 찾으셨으면 봉독하겠습니다. हामी 내가 सँगै पढौँ 보았는데 दानिएल। 왕자가 दसैँ मैले हेरेँ, 높이고 सिंहासनहरू 옛적부터 항상 계시니가 बसालिए 자정하셨는데 अति 그 옷은 प्राचीन 희기가 आफ्नो 눈 같고 सिंहासनमा 그 बस्नुभयो। 머리털은 깨끗한 उहाँका 양의 털 ढुङ्गा हिउँ 같고 जस्तै सेता 그 थिए। 부자는 उहाँको 불꽃이요 그 밖에는 शिरको केश ऊन जस्तै 붙은 सेतो 불이며 थियो। 불이 उहाँको 강처럼 सिंहासनमा 흘러 그 앞에서 बलिरहेको 나오며 आगो ज्वाला 그에게 थियो र 수종하는 자는 त्यसका 천천히요 그 앞에 쉬하는 चट्टानहरूमा 자는 दण्डी 만만이며 चढाएको थियो। 심판을 उहाँको 베푸는데 सामुन्नेबाट 새끼리 आइरहेको 펴 उहाँको एउटा नदी बगिरहेको थियो। 놓였더라. हजारौँ हजारले होइन उहाँको सेवा गर्थे। 10,000 गुणा 10,000 उहाँको सामु उभिएका थिए। न्यायको निम्ति अदालतको बैठक बसेको थियो र पुस्तकहरू खोलिए। 아멘. 왕자가 आमेन। 놓였고 그 왕자에 앉으신 좌정하신 하나님 나라를 하나님의 모습을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर दानिएलले चाहिँ नि त्यो न्याय सिंहासन देखिएको छ, त्यहाँ बैठक बसेको कुरा पनि देखिएको छ। 다음은 신약의 사도 요한이 본 하나님 나라의 모습을 볼 수 있는데 요한계시록 4장 1절에서 11절 말씀입니다. अब हामी नयाँ करारमा जाउँ। नयाँ करारमा पनि स्वर्गको राज्यको दर्शन देखिएको छ, जो चाहिँ युहन्नाले देखेको दर्शन हो। यो पनि हामी हेरौँ। प्रकाश 4 अध्यायको 1देखि 11 पद। 요한계시록 4장 1절에서 11절 말씀 보겠습니다. हामी सँगै पढौँ। प्रकाश 4 अध्यायको 1देखि 11 पद। युहन्नाले देखेको स्वर्गको राज्य।
자, 찾으셨으면 함께 봉독하겠습니다. हामी सँगै 2일, पढौँ। त्यसपछि 2일 मैले 후에 हेरेँ र 내가 स्वर्गमा 보니 एउटा ढोका देखेँ 하늘에 जो 열린 문이 खुला थियो। 있는데 내가 들은 바 मैले पहिले सुनेको 처음에 내게 स्वर 말하던 सुनेको 나팔 소리 अब 같은 그 음성이 가로되 त्यसरी 이리로 हुँदै थियो कि 올라오라. 이후에 यतामाथि आऊ र 마땅히 될 यसमा 일을 जुन कुराले 내가 내게 गर्नुपर्छ सो म 보이리라 तिमीलाई देखाउनेछु। 하시더라. 내가 곧 उसले 성령의 आत्मामा भने र 감동하였더니 보라 स्वर्गमा 하늘에 एउटा 보좌를 सिंहासन थियो, 베풀었고 그 एकजना त्यस 보좌 위에 सिंहासनमा 앉으신 विराजमान 이가 हुनुहुन्थ्यो। 있는데 त्यस 앉으신 이의 모양이 विराजमानहरूको मुखमा 백옥과 홍보석 बिल्लौर 같고 र 또 무지개가 लाल 있어 मणि 보좌에 जस्तै 둘렀는데 그 सिंहासनको 모양이 वरिपरि 녹보석 सुनमा 같았더라. जस्तै इन्द्रेणी 또 थियो। 보좌에 둘러 आसनको 24 वरिपरि 보좌들이 있고 그 अग्नि 보좌 त्यो 위에 सिंहासनलाई 24 लिएर 장로들이 7टा 흰 옷을 स्वर्गीय 입고 मुकुटहरू 머리에 금 सेताको 면류관을 वरिपरि 쓰고 पवित्र 앉았더라. कर्णपुरहरू 보좌로부터 ती सिंहासनमा 번개와 बसेका मैले 음성과 देखेँ। 내성이 ती 나고 सिंहासनबाट 보좌 बिजुली 앞에 일곱 आवाजहरू 등불 켠 ढल्कँदै 것이 फुर्काउँथे 있으니 र सिंहासनको 아, सामुन्ने 흰옷을 ठाकुरका 입고 श्रापको 머리에 금 खुट्टाहरू 면류관을 쓰고 있었더라. बलिएका थिए। ती 보좌로부터 परमेश्वरका सात 번개와 आत्माहरू 음성과 हुन्। 뇌성이 सिंहासनको 나고 अघि 보좌 उसको 앞에 तीन 일곱 उसका 등불 켠 것이 शङ्ख 있으니 जस्तो 이는 थियो 하나님의 अगाडि र 일곱 पछाडि र 명이라 보좌 앞에 त्यही 수정과 आँखा भएका 같이 चारवटा जीवित प्राणी 유리바다가 있고 보좌 सिंहासनको 가운데 वरिपरि र 보좌 जु위에 दोस्रो 네 प्राणी 생물이 सिंहासको 있는데 थियो। दोस्रो प्राणी 앞뒤에 눈이 가득하더라. भार जस्तै, 그 तेस्रो 첫째 प्राणीको 생물은 सवार 사자 भालु जस्तै, 같고 तेस्रो प्राणीको 둘째 उठाएको 생물은 송아지 जस्तै 같고 थियो। 그 ती 셋째 चारैजना 생물은 얼굴이 प्राणीका चौधवटा 사랑받고 पखेटाहरू चारैवटा 그 भित्री आँखा 넷째 पनि 생물은 भएका 날아가는 थिए। 독수리 तीन 같은데 रात्रिहरूले 네 생물이 नथामी 각각 여섯 यस्तो 날개를 भन्दै अगाडि 다 बढे, 있고 पवित्र 그 पवित्र 안과 पवित्र 주위에 눈이 प्रभु 가득하더라. परमेश्वरपतिको 그들이 दूत 밤낮 쉬지 않고 वा 이르기를 हुनुहुन्छ 거룩하다 거룩하다 भएका 거룩하다 सबै 주 जगतका 하나님 곧 प्राणीहरू जसले 전능하신 सिंहासनमा 이여 विराजमान 전에도 हुनुहुन्छ 계셨고 이에도 계시고 जीवनको 장차 उहाँलाई 오실 महिमा आदर 자라하고 सर्वता 그 ती 생물들이 विश्राउँछन् धर्मगुरु 영광과 सिंहासनमा 존귀와 अनि 감사를 सबैले 보좌에 앉으신 सदासर्वका 앉으사 जीवित रहनुहुने 세세토록 परमेश्वरले 사시는 आफ्नो 그에게 मुख सिंहासनको 들릴 अर्को 때에 सामुन्ने राखेर 24 यसरी गाउँछ, हे 장로들이 प्रभु 보좌에 परमेश्वर 앉으신 그 앞에 महिमा आदर 엎드려 शक्ति ग्रहण 세세토록 योग्य 사시는 이에게 योग्य हुनुहुन्छ 경배하고 किनभने सबै 자기의 कुरा 면례관을 보좌 तपाईँले नै 앞에 던지며 गर्नुभएको हो। 가로되 तपाईँकै 우리 주 इच्छा 하나님이여 बमोजिम जति 영광과 उद्यम आएर 존귀와 सृष्टि 능력을 받으시는 것이 भयो। 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 되었고 그 지으심을 받았나이다 하더라. 아멘. Amen. 자, 사도 요한이 바로 하늘나라를 봤는데 그 하늘에 보좌가 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 그 홍보석 같고 또 무지개 같고 녹보석 같고 이런 모습들을 본 것을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर हेर्ने हो भने परमेश्वरको दास होइन प्रेरित यूहन्नाले यो दर्शन देखे अनि देख्दै गर्दाखेरि सिंहासनको अगाडि होइन स्फटिक जस्तै काँचको समुद्र थियो। सिंहासनको बीचमा सिंह जस्तो होइन यस्तो अचम्मको कुरा चाहिँ नि स्वर्गको राज्यमा यूहन्नाले देखे। 자, 위에서 본 것 같이 우리가 선지자들이 많은 선지자들이 바로 현존하는 하나님 나라를 보고 있는 것을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर हामीले यो वचन खण्ड हेर्दै गर्दाखेरि धेरै होइन परमेश्वरको दास अगमवक्ताहरूले स्वर्गको राज्य देखे। 바로 3층층 하늘에 있는 하나님 나라를 그들은 보았습니다. विशेष गरी यो संसारमा आउने अद्भुत तथ्यहरू देखेको हामी पाउँदछौँ। 그리고 이 하나님의 나라가 이 세상에 임하게 된다는 사실을 보고 증거했던 것을 볼 수 अ, 있습니다. अहिले हामीले केही वचन खण्डबाट हेऱ्यौँ, यसबाट के पनि थाहा हुन्छ भने साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य जुन स्वर्गको राज्य हामीले पाउँदछौँ। 그러므로 하나님의 나라는 현재 하늘에 3층층 하늘에 존재하는 데서부터 시작이 됩니다. हामीले परमेश्वरको राज्य अहिले होइन, पहिलादेखि नै यो संसारमा जब परमेश्वरले राख्नु भएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 바울은 이 하늘에 있는 하나님의 나라가 바로 세 번째 하늘에 있다고 증거하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. हामीले पावलले पनि स्वर्गको राज्यको बारेमा वर्णन गरेको पाउँदछौँ। पावलले स्वर्गको राज्य होइन तेस्रो स्वर्ग भनेर बताएका हामी पाउँदछौँ।
자, 하늘이 세 하늘이 있다고 했는데 첫 번째 하늘은 우리 지구상에서 바라보는 하늘입니다. जस्तै अहिले हामीले स्वर्गको राज्य होइन अथवा आकाशलाई हामी हेर्छौँ अहिले हामी पृथ्वीमा बस्छ नि हामी आकाशलाई देख्छौँ पहिलो चाहिँ 두 번째 하늘은 바로 태양계에서 바라보는 하늘입니다. अनि अर्को चाहिँ हामीले आकाश भन्ने बित्तिकै जस्तै यो हामी माथि आकाश छ नि यो अब आकाश माथि ब्रह्माण्ड हामी देख्छौँ 그리고 세 번째 하늘은 우리가 보지도 못하고 알지도 못하는 바로 그 우주의 하늘을 말씀하고 있습니다. हामीले हामी पृथ्वीमा बस्छौँ हामी सिधा आकाशलाई देख्छौँ पहिलो भयो दोस्रो हामीले ब्रह्माण्ड पनि हामी देख्छौँ नि त होइन आकाशमा तारा मण्डलहरू देख्छौँ अब तेस्रो आकाश अथवा यो चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ 하늘에 바로 하나님의 나라가 있다는 사실입니다. साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य जो हाम्रो अहिले नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ तर यो सत्य छ 자, 두 번째 임하실 나라, 새 하늘과 새 땅에 대해서 우리가 이사야 선지자가 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. हामीले यसै अगमवक्ताको पुस्तक हेर्दै गर्दा दोस्रो होइन आउँदै गरेको राज्य होइन नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी अथवा परमेश्वरको राज्यको बारेमा एसायाले गरेको अगमबाणी 자, 현존하고 있는 그 하늘에 있는 그 하나님의 나라가 바로 어, 그날에 마지막 그날에 우리에게 임하게 된다는 사실인데 그 새 하늘과 새 땅에 대해서 이사야 선지자는 말씀하고 있습니다. यसै अगमवक्ताले बताएको परमेश्वरको राज्य अथवा नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीको राज्य हो जो चाहिँ यो पृथ्वीमा आउने परमेश्वरको राज्य हो 자, 이사야서 2장 4절 말씀을 보겠습니다. हामी एकचोटि यसैया 2 अध्यायको 4 पदलाई हेरौँ न 이사야 2장 4절 말씀 찾았으면 함께 봉독하겠습니다. हामी हेरौँ यसैया 2 अध्यायको 4 पद सँगै पढौँ 우리가 그 칼을 쳐서 보습을 परमप्रभुले 만들고 उनका 그 창을 쳐서 स्त्रीहरूको 낫을 मैला धुनुहुनेछ 만들 र 것이며 उहाँले 이 आफ्नो 나라와 हातबाट 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 자, 위의 말씀은 전쟁이 없는 세계를 설명하고 있습니다. मैले अर्को नपढाएको छु 2को 4मा हेर्नु भने साँच्चै नै यहाँनिर इन्साफको कुरो आएको छ जहाँ चाहिँ होइन झगडा पनि हुने छैन होइन एकदम केही पनि हुने छैन 그러나 인간은 에덴 동산에서 쫓겨난 이후 끊임없이 전쟁의 역사가 이어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. अब हामी याद गरौँ जब मानिस चाहिँ अदनको बगैँचाबाट निकाले आजको दिनसम्म हेर्ने भने मानिसहरू युद्धमा छ 미국 하버드 대학의 킹스 라이더라는 교수가 책을 폈는데 그 전쟁을 연구한 책입니다. हामीले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर किङ्सले आफ्नो पुस्तकमा अध्ययन युद्ध भनेर लेखेको हामी पाउँदछौँ 그 책에는 수천 년 인간의 역사에서 싸움이 없는 기간은 통상적으로 300년에 못 미친다 이렇게 말하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले अध्ययन युद्ध भन्ने पुस्तकमा के लेखेको छ भने मानव इतिहासको हजारौं वर्षको अवधिमा द्वन्द्व बिनाको अवधि 300 वर्षभन्दा कम भएको छ भनेर लेखिएको छ 구약과 신약을 통틀어서 몇만 년 그 가운데서 전쟁이 없는 기간이 300년에 못 미친다는 사실입니다.
हामी एकचोटि मनन गरौँ न, हामीले उत्पत्तिदेखि हामीले यो बाइबलको नयाँ करार होइन, फेरि पुरानो करार नयाँ करार, यो समय अवधि भने त हजारौँ वर्ष छ नि त। यो हजारौँ वर्ष भित्र चाहिँ नि युद्ध नभएको भन्नेलाई हेर्ने हो भने 300 वर्षभन्दा कम छ। 그래서 킹 라이드 박사는 인류의 역사는 전쟁사이다 이렇게 밝히고 있는 것을 볼 수가 있습니다. त्यसै कारणले हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर किङ्सले चाहिँ नि होइन, अध्ययन युद्ध भन्ने पुस्तकमा यो कुरा बताएको छ। 자, 전쟁이 없는 기간이 300년 정도밖에 안 된다는데 그 기간도 사실을 알고 보면 다음 전쟁을 준비하는 기간이었다고 말하고 있습니다. हामीले यो 300 वर्षभन्दा कम युद्ध भयो, हजारौँमा 300 वर्षभन्दा कम युद्ध भनेको छ भने यो संसारमा धेरै लडाइँ युद्धले नै पिरुलिएको हामी पाउँदछौँ। 자, 이처럼 수많은 전쟁은 인류에게 고통을 안겨주었습니다. किनभने योभन्दा अगाडि पनि धेरै युद्धहरू भएको छ जसले अनगिन्ती मानिसहरूलाई पीडा ल्याएको छ। 그래서 인간의 꿈은 전쟁이 없는 세계를 만드는 것이었습니다. त्यस कारणले परमेश्वरको योजना चाहिँ नि यो मानव जातिलाई होइन युद्ध बिनाको संसार सिर्जना गर्नु हो। 자, 이 지구상에는 큰 전쟁이 2번 치러졌습니다. यो पृथ्वीमा भयङ्करको युद्ध चाहिँ दुई पटक भएको छ। 1차 대전과 2차 대전 이렇게 큰 전쟁이 1차 대전은 1914년에서 1918년까지 전쟁이 있었습니다. यो संसारमा दुईवटा भयङ्करको युद्ध भएको छ। त्यो युद्ध चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध भनेर हामीले नामाकरण गरेका पाउँछौँ। पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ 1914देखि 1918मा भएको थियो। 자, 2차 세계대전은 1939년에서 1945년까지 그 전쟁이 있었습니다. त्यसै गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भएको थियो 1939देखि 1945। 1차 세계대전이 끝난 다음에 전쟁을 방지하기 위해서 국제연맹이라는 것을 만들었습니다. जब पहिलो विश्वयुद्ध भयो अनि त्यसपछि स्थापित भएको राष्ट्र सङ्घ थियो। 그런데 불행하게도 20년도 안 돼서 바로 세계 2차 대전이 일어난 것을 볼 수가 있습니다. यसरी राष्ट्र सङ्घ गठन गरिए, दुर्भाग्यवश 20 वर्षभन्दा कम समयमा यो फेरि सिद्धियो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। 그리고 2차 대전 때는 바로 핵무기가 등장함으로써 인간의 엄청난 전쟁을 경험하게 되는 것을 볼 수 있습니다. अनि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, त्यसमा चाहिँ धेरै यो आणविक हतियारको प्रयोग पनि भयो। 그 2차 세계대전으로 인해서 그 1차 대전 후에 만들어졌던 국제연맹이 붕괴되고 더욱 강력한 조직을 만들게 되는 것을 볼 수 있습니다. पहिलो विश्वयुद्ध सकियो र त्यो समयमा राष्ट्रसङ्घ थियो, त्यो पनि पतन भयो। अनि फेरि युद्ध भयो अनि युद्धलाई रोक्नको लागि अझ शक्तिशाली सङ्गठन सृजना गरियो। 그 단체가 오늘날 국제연합 UN이라는 기구입니다. यहाँलाई थाहा नै छ होला होइन, पहिलो विश्वयुद्ध सकेपछि दोस्रो भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ अथवा हामीले छोटकरीमा चाहिँ युएन भनिन्छ। 처음에 51개국이 모여서 그 유엔을 만들었습니다. सुरुमा चाहिँ नि 51वटा देशहरू यो संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ युएनमा आबद्ध भयो। 그러나 이 유엔마저도 바로 이 지구상의 전쟁을 없애주지는 못했습니다. अब याद गरौँ, युएन अहिले पनि यो संसारमा युएन अहिले पनि छ, तर युएनले सम्पूर्ण युद्धलाई रोक्न सकेको छैन।
자, 유엔 빌딩이 미국 뉴욕 맨하탄에 있다고 합니다. हामीलाई थाहा नै छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भवन अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित म्यानहट्टनमा रहेको छ। 그리고 그 건물 건너편 벽에 보면 우리가 방금 읽었던 이사야서 2장 4절 말씀이 기록되어 있습니다. यदि यहाँहरू पनि अमेरिकामा जानुभयो भने त्यो राष्ट्रसङ्घको भवनको ठ्याक्कै त्यो भित्तामा लेखिराखिएको छ। के लेखिएको छ भने यशाया 2को 4 पद। 그리고 그 빌딩 앞에 조그마한 공원이 있는데 거기는 평화를 상징하는 여러 조각들이 만들어져 있습니다. अनि त्यो राष्ट्रसङ्घको त्यो भवनको अगाडिको एउटा सानो पार्क पनि छ। त्यो पार्कमा चाहिँ शान्तिको प्रतीक धेरै होइन विभिन्न देशहरूको प्रतीकहरूमा केही मूर्तिहरू पनि त्यहाँ राखिएको हामी पाउँदछौँ। 그 조각상 중에 구소련에서 기증한 동상을 보게 되면 사람이 칼을 구부려서 망치로 두들겨 부서뜨리는 모습을 볼 수가 있습니다. त्यो पार्कभित्र हेर्ने हो भने पूर्व सोभियत सङ्घले दान गरेको विभिन्न कुराहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ एउटा मानव आकृति त्यो अब लडाइँ पर्दै हुन्छ नि आकृति मानव आकृति पनि त्यहाँ राखिएको छ लडाइँ पर्दाको आकृति। 많은 사람들이 이처럼 전쟁을 원하지 않는데 희한하게도 전쟁은 끊임없이 계속되고 있습니다. आज यो संसारका धेरै मानिसहरू छन् जसलाई युद्ध मन पर्दैनन् तर पनि मानिसहरू युद्धमा रहिरहेको हामी पाउँदछौँ। 지금 현재도 세계 곳곳에서는 많은 전쟁들이 일어나고 있습니다. हामी अहिले वर्तमानको समयलाई पनि याद गरौँ न त निरन्तर युद्ध भइरहेकै छ यो संसारमा। 어, 지금 현재도 이스라엘과 미국이 이란을 공격하여 전쟁이 일어나고 있습니다. हामीलाई वर्तमानको समयलाई हामी याद गरौँ भने अमेरिका इजरायल मिलेर इरानमा आक्रमण गरिरहेको छ। 그리고 이스라엘 땅 안에서도 가자 지구와 서한 지구를 공격하는 그런 상황 가운데 전쟁이 치러지고 있습니다. केही समय अगाडि मात्रै इजरायल भित्रै रहेको जुन भूमि त्यहाँ नजिक रहेको भूमि गाजामाथि ठुलो युद्ध भयो। 그리고 러시아가 우크라이나를 공격해서 지금까지 그 전쟁이 이어지고 있습니다. त्यसै गरी हामीलाई थाहा नै छ केही समय अघिदेखि रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ र त्यो युद्ध भइरहेकै छ अहिले पनि। 우리가 알지 못하는 그 여러 사소한 전쟁들도 많이 일어나고 있습니다. त्यति मात्रै होइन यो त एउटा भयङ्कर युद्धहरू पो हामीले चाल पायौँ त। आज यो संसारभित्र विभिन्न देशहरूमा हामीले चाल नपाएको लडाइँहरू हिंसाहरू भइरहेको छ। 그래서 다니엘 선지자는 다니엘서 9장 26절에서 이 세상은 전쟁으로 인하여 황폐될 것을 말하고 있는 것을 볼 수 있습니다. त्यसै कारणले हामीले दानिएलको अगमवक्ता दानिएलले भनेका छन् 9को 26मा होइन यो संसार चाहिँ युद्धले नै तहस नहस हुनेछन्। 그리고 예수님께서도 마태복음 24장 6절 7절에서 각처에서 난리가 일어나고 민족이 민족을 대적하는 전쟁이 있을 것을 말씀하고 있습니다. यसुले पनि मत्ती 24 अध्यायको 6 र 7 पदमा होइन जताततै होइन युद्ध हुनेछ भनेर बताउनु भयो। 그러므로 인류가 비록 평화를 원하지만 전쟁을 없앨 수가 없는 것입니다. तर मानव जातिलाई शान्ति चाहन्छन् तर शान्ति चाहँदा चाहँदा पनि युद्धबाट उन्मुख हुन सकेको छैन। 결국 이 땅에는 평화를 원하지만 평화는 없습니다. भन्ने नै हो भने संसारका सबै मानिसहरूले चाहना गर्ने भनेको शान्ति हो तर त्यो शान्ति छैन। 그런데 이사야서 2장 4절에는 전쟁이 없는 전쟁을 연습하지 않는 세계가 올 것을 예언하고 있습니다.
हामीले जसरी यसैया 2:4 हामीले हेऱ्यौँ नि होइन, यहाँनिर जुन एउटा भविष्यवाणी गरेको पाउँछौँ होइन, युद्ध हुने छैन। 전쟁의 역사 가운데 평화를 기다리는 인류에게 소망이 아닐 수 없습니다. किनभने हामी लडाईँ कुरेर बसेका मानिसहरू होइनौँ, हामी शान्तिको परमेश्वरमा आशा राखेर विश्वास जिएका मानिस हौँ। 그런데 이 평화는 진정한 세계의 평화는 사람의 손으로 이루어질 수가 없습니다. हामीले यो संसारलाई हेर्ने हो भने वास्तवमा मानिसहरूबाट, मानिसको हातले साँचो शान्ति यो संसारमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। 오직 하나님께서 이루실 그의 나라가 임할 때에만 비로소 인류가 꿈꾸던 평화의 세계가 이루어질 수 있습니다. वास्तवमा साँचो शान्ति र आनन्द त परमेश्वरको राज्यमा मात्रै आउँछ, मानवताले यो संसारमा शान्ति आउन सक्दैन। 그래서 2장 4절의 말씀처럼 그 평화가 이루어지는 그 나라는 이 땅에서 이루어지는 나라가 아니라 하나님의 나라가 임할 때 이루어지는 나라라는 사실입니다. जसरी यसैया 2:4 यसैया अगमवक्ताले गरेका अगमबाणी हामीले यहाँ पाउँछौँ कि जाति जातिहरूले एक अर्काको विरुद्धमा तरवार चलाउने छैन होइन, यो भनेको त शान्ति हुनेछ। यो शान्ति र आनन्द चाहिँ मानिसहरूबाट होइन, परमेश्वरको राज्य मात्रै हुनेछ। 그래서 오늘 또 우리는 그 나라가 임하기를 기도하고 있는 것입니다. त्यसै कारणले आज हामी होइन, जसरी हामी विश्वास गरेका छौँ जो स्वर्गको राज्यको निम्ति, हामी दिन प्रतिदिन प्रार्थना गरेर स्वर्गको राज्यको आशामा हामी जिरहेका छौँ। 자, 10분간 휴식하고 자, 이사야서 11장 1절에서 10절 말씀에 나타난 새하늘과 새 땅 곧 하나님 나라의 성격을 살펴보겠습니다. हामी यो समय चाहिँ नि हामी परमेश्वरको राज्यलाई हेर्दैछौँ। अब यसैया अगमवक्ताको 11 अध्यायको 1देखि 10 पदमा प्रकट गरिएका नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी परमेश्वरको राज्यको प्रकृतिलाई हामी हेरौँ न। 자, 먼저 1절에서 5절 말씀까지 찾아서 같이 읽어보겠습니다. हामी सुरुमा चाहिँ 1देखि 5 पदलाई हामी सँगै पढौँ। यसैया 11 अध्यायको 1देखि 5। 시작. 이새의 줄기에서 한 싹이 त्यसैको 나며 टुटाबाट एउटा टुसा 그 뿌리에서 한 निस्किनेछ, 가지가 त्यसका 나서 결실할 것이요 जराबाट 여호와의 신 निस्किएको 곧 हाँगो फल 지혜와 फलाउने 총명의 र 신이요 모략과 परमप्रभुका 재능의 신이요 आत्मा 지식과 여호와를 उहाँमा 경외하는 신이 रहनुहुनेछ। 그 위에 अ, 강림하시리니 वीर 그가 여호와를 समस्त 경외함으로 आत्मा सल्लाह 즐거움을 र 삼을 शक्तिका 것이며 그 आत्मा 눈에 ज्ञान र 보이는 대로 भक्तिको भएको आत्मा 심판치 अनि 아니하며 귀에 들리는 परमप्रभुको 대로 भएमा 판단치 नै 아니하며 उहाँ 공의로 प्रसन्न 핍박 हुनुहुनेछ। आँखाले देखेर उहाँले 빈핍한 इंसाफ गर्न 자를 हुने छैन, 심판하며 कानले सुनेर 정직으로 उहाँले निर्णय गर्नुहुने 세상의 छैन 겸손한 자를 र 판단할 것이며 그 입을 साँचोमा 막대기로 गरेकाहरूको 세상을 न्याय 치며 उहाँले धार्मिक 입술에 संसार गर्नुहुनेछ। 기호대로 त्यो न्याय 악의를 죽일 गरिबीहरूका लागि 것이며 उहाँले न्याय 공의로 그 फैसला 어리띠를 गरिदिनुहुनेछ। 삼으며 आफ्नो 성실로 मुखको 고멜띠를 लाटद्वारा 삼으리라. दुष्टलाई हिर्काउनुहुनेछ र आफ्नो ओठले साहसले दुष्टलाई नाश गर्नुहुनेछ। उहाँको पेटी धार्मिकता हुनेछ र उहाँको कम्मरको पटुका सत्यता हुनेछ। 아멘. 이것은 바로 메시아가 오실 때에 세상을 심판하실 것을 말씀하고 있고 हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने जब यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा न्यायको निम्ति आउनुहुनेछ 그가 통치하실 때에 공의의 세계가 이루어질 것을 말씀하고 있습니다. र उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ र उहाँको दोस्रो आगमनमा यी सबै कुरो पुरा हुनेछ भनेर बताए। 자, 이어서 6절에서 9절까지 말씀을 보겠습니다. हामी 6 पददेखि 9 पदसम्म फेरि हामी सँगै पढौँ न, जोडेर 6देखि 9 पद सुरु। 함께 읽겠습니다. ब्वासो चाहिँ थुमासित बस्नेछ र चितुवा पाठासित 그때에 सुतेर बस्नेछ।
बाछा, 그때의 सिंह र 이리가 어린 양과 함께 거하며 포음이 어린 एकै साथ 염소와 함께 हुनेछन्। 누우며 송아지와 어린 사자가 एउटा 살찐 सानो 짐승이 बालकले 함께 있어 तिनीहरूलाई 어린아이에게 हुर्याउनेछ। 끌리며 गाई 암소와 र 곰이 함께 बालकले हेरचाह 모으며 그것들의 गर्नेछ। 새끼가 तिनीहरूका 함께 बच्चाहरू 엎드리며 हेरचाह 사자가 गर्नेर 소처럼 भनेछ। 풀을 먹을 सिंहले 것이며 젖 गोरुले चाहिँ 먹는 पराल 아이가 खानेछ। 독사의 दुध पाउनका 구덩이에 कुलोले चाहिँ 장난하며 खानेछ। 젖된 भर्खर दुध छानेका 어린아이가 बालकले 독사의 मजाले 풀에 손을 सङ्कटको 넣을 कुलोमा 것이라 आफ्नो 나의 हात हाल्छ। 거룩한 산 तिनीहरूले 모든 लिएर 곳에서 सबै 해감도 पवित्र 없고 पर्वतमा 상함도 नर्दली 없을 हानीको 것이니 नोक्सानी 이는 गर्नेछ। 물이 किनकि 바다를 समुद्र 덮음같이 여호와를 पानीले 아는 भरियो भने 지식이 पृथ्वी 세상에 परमेश्वरको ज्ञानले 충만할 것입니다. भरिपूर्ण हुनेछ। आमेन। 아멘. 자, 위의 말씀에 놀라운 장면을 보게 됩니다. हामीले यो माथिको पदमा साँच्चै नै अद्भुत कुरालाई हामीले पढ्यौँ। 서로가 서로에게 상처를 주지 않고 서로를 해치지 않는다고 말하고 있습니다. हामीले यहाँ हेऱ्यौँ कि एउटाले अर्कालाई मानिसहरूले हानि गर्दैन, होइन, नोक्सानी पनि गर्दैन। 그리고 서로 존중히 여기는 세상이 임할 것을 말씀하고 있습니다. र मानिसले एकअर्कामा सम्मान गर्नेछ भनेर बताएको छ। 바로 이 세상은 그 이루어지는 이 세상은 토마스 무어가 꿈꾸던 파라다이스 같은 세상입니다. जसरी यो संसार हामीले थोमस मुरले यसरी सपना देखेर भनेका थिए, सबै मानव अधिकार कर्मीले सपना देखेको संसार। 모든 그 인권 운동가들이 꿈꾸던 세상입니다. वास्तवमा आज सारा संसारमा मानव अधिकार कर्मीहरूले देखेको सपना हो यो। 그리고 세상의 모든 환경주의자들이 꿈꾸는 세상입니다. सबै वातावरणविदहरूले देखेको सपना पनि हो यो। 진정한 평화와 자유의 세계로서 어린아이 하나도, 소 한 마리도 함부로 그 권리가 손상받지 않는 세상입니다. साँचो शान्ति र स्वतन्त्रताको संसार हो यो, जहाँ चाहिँ नि होइन एउटा बच्चा, गाई, सर्प सबै होइन एकै ठाउँमा हुनेछ। 모든 만물의 권리가 회복되는 세상입니다. सबै प्राणीहरूको अधिकार पुनर्स्थापित हुने यो संसार। 인간은 본래 하나님의 형상대로 지음을 받았습니다. हामीले पहिला नै अध्ययन गरिसकेका छौँ, परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा सिर्जनु भयो। 그래서 누구에게도 지배받을 수 없는 자유인으로 지음을 받았습니다. त्यसै गरी परमेश्वरले मानिसहरूलाई एकदम स्वतन्त्र पनि दिनुभयो। 그리고 이 창조의 질서대로 자유의 삶이 실현되었던 곳이 바로 에덴 동산입니다. कसैको प्रभुत्व र अधीनमा मानिस थिएन, होइन, जहाँ अदनको बगैँचामा परमेश्वरले सृष्टि गरेर स्वतन्त्र जीवन दिनुभएको थियो। 자, 이곳에서는 에덴 동산에서는 사람과 하나님의 관계, 사람과 사람의 관계, 사람과 만물의 관계, 사람과 환경의 관계가 자유한 관계였습니다. त्यसै गरी अदनको बगैँचामा जहाँ चाहिँ नि मानिस र परमेश्वरको बिचको सम्बन्ध, मानिस र होइन मानिस बिचको सम्बन्ध, मानिस र सबै प्राणीहरूको बिचको सम्बन्ध र मानिस र वातावरण बिचको सम्बन्ध एकदम स्वतन्त्र थियो। 처럼 서로가 존중히 여기는 관계였기 때문에 이곳에서는 기쁨이 있었고 즐거움이 있었고 감사와 찬송이 넘치는 행복이 있었습니다. त्यसै कारणले मानिस मानिस बिचको सबै कुरामा सम्बन्ध राम्रो थियो। अदनको बगैँचामा आनन्द थियो, खुसी थियो र प्रशंसा थियो। 인간이 죄를 범함으로 에덴 동산에서 쫓겨나면서 그때부터 하나님의 창조의 질서는 파괴가 됩니다. त्यसै गरी जब मानिसले पाप गर्यो र अदनको बगैँचाबाट निकालिए र परमेश्वरको दृष्टिमा ऊ एकदम क्रुद्ध हुँदै गए। 원래 인간은 자유인으로 지음을 받았지만 결국 강한 자가 약한 자를 지배하는 새로운 질서가 들어오게 됩니다. जब परमेश्वरले स्वतन्त्र रूपमा मानिसलाई राखेको थियो, जब पाप पछि क्रमैसँग मानिस
के भयो भने बलियोले कमजोरमाथि प्रभुत्व जमाउन सुरु गरे। 강한 자가 약한 자를 지배함으로써 약한 자들의 권리는 완전히 부서지고 짓밟혀서 고통의 역사가 시작됩니다. यो संसारमा जब बलियोले कमजोरमाथि प्रभुत्व जमाउन सुरु गरे अनि कमजोरको अधिकार पूर्ण रूपमा होइन नष्ट हुँदै गए र कुल्चिमिची भए र दुःखको इतिहास सुरु भयो। 이때부터 인류의 역사는 약한 자들의 한 맺힌 탄식과 고통이 이어지는 역사가 시작됩니다. यो संसारमा मानिस मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्राणीदेखि लिएर सबै कुरामाथि हामी हेर्ने भने शक्तिशालीले कमजोरलाई दबाउँदछन्। 그래서 이때부터 인류는 그 고통으로부터 해방되고 자유를 얻기 위해서 노력하기 시작합니다. जब मानिसहरू दुःखमा पर्छ अनि यो मानव इतिहासमा हामी हेर्ने भने कमजोरहरूले चाहिँ नि बिलाप पीडा र त्यो पीडाबाट नै उनीहरूले मुक्ति र स्वतन्त्र प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्न सुरु गरे। 그러나 사람들은 문학 속에서 때로는 사상 속에서 정치적인 제도나 사회적인 제도 속에서 때로는 혁명이라는 수단을 통해서 यसै बिचमा मानिसहरूले आफ्नो स्वतन्त्र खोज्न सुरु गरे। कति मानिसहरूले साहित्यबाट, कति मानिसहरूले आफ्नो विचार मार्फत, कति मानिसले राजनीति मार्फत, कति मानिसहरूले सामाजिक संस्थाहरू मार्फत होइन मानिसहरूले आफ्नो स्वतन्त्रको क्रान्ति सुरु गरे। 사람의 권리를, 만물의 권리를 회복시키려고 시도해 왔습니다. मानिस लगायत सबै वस्तुहरूले आफ्नो अधिकार पुनर्स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेका छन्। 물론 이러한 노력으로 오늘의 역사는 과거 어느 때보다 인간의 권리가 신장되었습니다. यस्तै यस्तै प्रयासले होइन हामीले पहिलेको भन्दा केही मानव अधिकार कर्मीहरू मानिसहरू अहिले अलि धेरै नै सक्रिय भएको हामी पाउँछौँ। 그러나 여전히 세상에는 인간과 만물의 권리가 제대로 인정받지 못하고 짓밟히고 있습니다. र पनि मानिसहरू र सबै वस्तुहरूले आफ्नो अधिकार अझै पनि संसारमा उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन। 사람들은 이러한 권리가 좀 더 나은 세계를 찾아서 떠나기도 합니다. फलस्वरूप मानिसहरूले एउटा राम्रो संसार खोज्छन् अनि मानिसहरू जब दुःख पाउँछन् राम्रो संसार खोजीमा संसारमा भौतिरहेका छन्। 그러나 여전히 세상 속에서는 이러한 그 인간과 만물의 권리가 제대로 회복되는 것은 찾아볼 수 없습니다. यद्यपि यो पृथ्वीमा कुनै पनि देश अथवा मानिसहरूले साँच्चै नै असल मानवताको अधिकार मानिसहरूले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन। 어떤 나라에도 어떤 제도로도 인류의 권리를 제대로 회복시킬 수 있는 곳은 없습니다. कुनै पनि देशले कुनै पनि मानिसले कुनै पनि तरिकाले वास्तवमा शान्ति स्थापना गर्न असम्भव छ। 본문의 말씀 속에는 공평과 정의가 실현되는 것을 볼 수 있습니다. हामीले यो 11 अध्यायमा हामीले भर्खरै हेऱ्यौं यो वचन खण्डमा चाहिँ नि एउटा यस्तो संसार आउनेछ जहाँ चाहिँ होइन एकदम शान्ति हुनेछ। 그리고 만물의 권리와 사람의 권리가 손상되지 않고 존귀히 여김을 받는 세계가 임하게 될 것을 예언하고 있습니다. हामीले अहिले पढेको यो 11 अध्यायको यो खण्डमा साँच्चै नै यो एउटा यस्तो संसार आउनेछ जहाँ चाहिँ मानिसले अधिकार गरेको होइन, परमेश्वरको अधिकारभित्र 참으로 고통 속에 살고 있는 지구상에 거하는 모든 인류의 희망이 아닐 수 없습니다. यो पृथ्वीमा कुनै पनि मानिसले यो आशा, यो शान्ति, यो अधिकार दिन सक्दैन। 그런데 인간의 권리, 만물의 권리의 회복은 사람의 힘으로 이루어진 것이 아닙니다. मानिसको शक्ति र सामर्थ्यले कहिले पनि शान्ति
प्राप्त गर्न असम्भव छ। 바로 하나님의 나라, 곧 새로운 세계가 임할 때에 이루어질 수 있는 것이기 때문입니다. हामीले यो अध्ययन गरेको यो अध्यायमा 11 अध्यायमा केवल परमेश्वरको राज्यमा मात्रै यो शान्ति अ, आनन्द प्राप्त गर्न सम्भव छ। 아, 바울 사도도 로마서 8장에서 보면 모든 만물과 인류가 그 탄식하는 자리로부터 해방되어 자유를 얻게 될 그날을 기다리고 있다고 말하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले प्रेरित पावलले रोमी 8 अध्यायमा हामीले हेर्ने पनि त्यहाँनिर बताएको हामी पाउँदछौँ सबै सृष्टि र मानवता आफ्नो विलापको अवस्थामा होइन मुक्ति र स्वतन्त्र खोज्दैछन् भनेर लेखिएको हामी पाउँदछौँ। 인권 해방 운동가들이나 만물의 권리를 회복하기 위해서 일하는 사람들이 이것을 깨달았다면 아마 복음을 전하는 사람들이 되었을 것입니다. यदि यो संसारमा रहेका अधिकार कर्मीहरूले होइन विभिन्न अधिकार पुनर्स्थापना गर्नका जोड दिने मानिसहरूले यी कार्यबाट शान्ति स्थापना गर्ने हो भने होइन सुसमाचारको आवश्यकता पर्ने थिएन होला। 인간적인 해방 운동이나 인간의 권리를 회복시키고자 하는 운동은 훌륭한 것입니다. हो यो संसारमा हेर्ने हो भने मानवलाई शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति विभिन्न आन्दोलन भएको छ र विभिन्न मानव अधिकार कर्मीहरू पनि छन्। 그러나 그것만으로 이 땅에서 인간의 권리 회복이 완성될 수 없습니다. तर मानव अधिकार कर्मीहरूले मात्रै यो संसारमा शान्ति पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न असम्भव छ। 가 회복되면 그 안에서 또 새로운 억울함이 생기게 됩니다. किनभने मानव अधिकार कर्मीहरूले एउटा शान्ति कुरा स्थापना गर्छ फेरि त्यही भित्रबाट अधिकार कर्मीहरू भित्रैबाट फेरि विभिन्न कुराहरू उल्लङ्घन पनि हुन्छन्। 새로운 사람의 인권이 유리되는 문제가 야기되기 때문입니다. त्यसै कारणले हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि महान शान्ति खोजे तापनि मानव अधिकार कर्मीहरूबाट असम्भव छ। 한국에서 학생들의 인권을 존중히 여기면서 학생 인권 존중을 많이 강조합니다. यो संसारको मानव संसारलाई हेर्ने हो भने होइन विभिन्न तरिकाले कसरी हुन्छ शान्ति स्थापना गर्नको निमित्त प्रयासहरू जारी छ। 이렇게 학생의 인권을 존중히 여기다 보니 중요시 여기다 보니 교사들의 선생님들의 인권이 유린되는 모습들을 볼 수가 있습니다. किनभने हामीले विद्यालयलाई पनि हेर्ने हो भने एउटा शान्ति क्षेत्र भनिन्छ। त्यो शान्ति क्षेत्रभित्र पनि कति समयमा होइन शिक्षकहरूले विद्यार्थीमाथि विद्यार्थीहरूले शिक्षकहरूमाथि पनि विभिन्न अशान्तिका क्रियाकलापहरू गरिरहेका हामी पाइन्छ। 선생님의 그 인권을 존중하다 보면 학생들의 인권이 유린되기도 합니다. किनभने जब मानव अधिकार कर्मीहरूले मानिसहरूले यदि शान्ति स्थापना गर्न सक्ने हो भने त होइन केले चाहियो त सुसमाचार त्यसले गर्दा। 그렇기 때문에 진정한 인간의 권리와 만물의 권리가 존중이 여김을 받고 상함을 받지 않는 위대한 평화의 세계는 वास्तवमा यो संसारमा मानवहरूको बीचमा पाउने शान्ति भनेको चाहिँ 세상의 인간적인 세계에는 그것을 찾을 수가 없습니다. यो मानव अधिकार कर्मीहरूबाट शान्ति पूर्ण रूपमा पाउँछ भन्ने सकिँदैन। 하나님의 나라에서만 이루어지는 사건임을 알아야 합니다. त्यसै कारणले वास्तवमै पूर्ण शान्ति चाहिँ केवल परमेश्वरको राज्यमा मात्रै हुँदछ। 우리는 어떠한 훌륭한 인권 운동가들보다 그들이 말할 수 없는 위대한 인간의 권리가 회복되는 복음을 증거하는 사람입니다. हामी वास्तवमा मानव अधिकार कर्मीहरूले पुनर्स्थापना गर्ने सुसमाचारको साक्षी हौँ। तर पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भने हामीले सुसमाचारको
को महान अधिकार कर्मी हामी बन्नु आवश्यक छ। 인간의 고통과 모든 문제를 해결하는 것은 인권 해방 운동이 아니라 복음을 전해주는 것입니다. यो संसारमा भएका मानिसहरूमा भित्र रहेका पीडा समस्यालाई समाधान गर्ने मानव अधिकार कर्मीले सक्दैन, केवल सुसमाचारद्वारा मात्रै परमेश्वरको राज्यमा सकिन्छ। 그리고 그것이 이러한 나라를 추구해가는 하나님의 백성들의 삶 속에서 만들어지고 되어져야 할 것입니다. यो यस्तो राष्ट्र हो, संसार हो, जहाँ परमेश्वरको राज्य छ र त्यो भित्र परमेश्वरको जनहरू छ र परमेश्वरको जीवन जीवाइबाट देखाउने एउटा सुसमाचारको संसार हो। 다시 말하면 우리는 이사야서 11장의 말씀처럼 인간의 권리가 고통받지 않는 세계에 대한 믿음과 소망을 가지고 있습니다. वास्तवमा यसया 11 अध्यायले भने चाहिँ हामीहरू यो संसारमा यस्तो आशा गर्छौँ कि विश्वासद्वारा आशा छ, होइन, हामी पीडामा हुन चाहँदैनौँ। 따라서 이러한 사람들이 살아가는 곳에는 서로를 존중히 여기는 세상이어야 됩니다. हामी धेरै प्रकारका मानिसहरूको बिचमा हामी बस्छौँ, बसेको भए तापनि हामी संसारमा नै छौँ। 그리고 억압하지 않고 상대방의 권리를 짓밟지 않아야 됩니다. हामीले हामीलाई मात्रै होइन, हामीले अरूलाई पनि हामीले सम्झिनु पर्दछ। 그리고 은혜의 삶이 있어야 합니다. हाम्रो जीवन जियाइ पनि अनुग्रहमय हुनु पर्दछ। 그런데 많은 그리스도인들이 하나님을 잘 모릅니다. आज संसारमा धेरै क्रिस्चियनहरू छन् जसले परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिनेका छैनन्। 그리고 그 나라가 어떤 나라인지도 잘 모릅니다. अनि परमेश्वरलाई नै चिन्दैन भने परमेश्वरको राज्यलाई चिन्ने कुरै भएन। 이것은 너무나 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. आज परमेश्वरमा जिउनेहरूले पनि परमेश्वरलाई सही रूपमा नचिन्दा हामीलाई दुःख लाग्छ। 그런데 이사야서 11장 1절에서 10절은 모든 인류의 간절한 꿈이 실현되는 세계를 보여주고 있습니다. हामीले यसै 11 अध्यायको 1 देखि 10 पदमा हेर्ने भने वास्तवमा उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 이것은 결코 인간의 힘으로 되는 것이 아닙니다. यो हामी मानिसहरूको प्रयासले होइन प्राप्त गर्न सकिँदैन। 바로 그것은 하나님의 때에 그리고 그의 나라가 임할 때에 이루어질 수 있는 것입니다. तर यो हाम्रो बल ताकत सङ्घ संस्थाले होइन कि त परमेश्वरको समयमा उहाँको राज्य आउने कुरा हो। 다음은 이사야서 25장 6절에서 8절 말씀에 나타나고 있는 하나님 나라 곧 새하늘과 새 땅의 모습을 살펴보겠습니다. हामी यो समय हामी यसैया 25 अध्यायको 6 देखि 8 पद हामी हेरौँ। 25장 6절에서 8절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 25को 6 र 8 पदलाई 6 देखि 8 पदलाई हामी सँगै पढौँ। 만군의 여호와께서 그 산에서 만민을 위하여 यसै पर्वतमा 기름진 सारा 것과 मानिसहरूका 오래 निम्ति 저장하였던 मिठा 포도주로 मिठा 연회를 베푸시리니 थोकहरूको 곧 छिपिएको 골수가 가득한 असल 기름진 असल 것과 오래 पो도जुको 저장하였던 맑은 सबैभन्दा 포도주로 असल 하실 것이며 भोजन 또 이 ल्याउनुहुनेछ। 산에서 모든 उहाँले 민족의 यही 그 가려워진 व्रतमा सारा 면박과 열방의 मानिसहरूलाई 그 ढाक्ने 덮인 휘장을 वस्त्र र सारा 제거하시며 जातिहरूलाई खोज्ने 사망을 영원히 बन्ध 멸하실 것이라 주 हटाइदिनुहुनेछ। 여호와께서 모든 उहाँले 얼굴에서 मृत्युलाई सदाको निम्ति 눈물을 झेल्नुहुनेछ। 씻기시며 그 백성의 수치를 प्रभु 온 परमेश्वरले सबैका 천하에서 अनुहारलाई 제하시리라. दिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ। आमेन। 아멘. 자, 이 말씀은 임하시게 될 메시아 왕국의 영광스러운 잔치를 설명하고 있습니다. हामीले यहाँ वचनमा साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य, मसीहको राज्यमा एउटा
पुरा भोजको वर्णन गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 실제로 보면 사망을 영원히 멸하실 것이고 모든 얼굴에서 눈물을 씻기실 것을 말씀하고 있습니다. 8 पदमा उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैको अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। 사망을 영원히 멸한다는 것, 이 복음은 참으로 놀라운 복음이 아닐 수 없습니다. साँच्चै नै साँच्चै नै यो एउटा अद्भुत सुसमाचार हो, किनकि यहाँनिर हामीले मृत्युलाई पनि निलेको हामी पाउँदछौँ। 죽음이란 에덴 동산에서 쫓겨난 인류에게 가장 큰 고통을 가져다 주는 주제입니다. हामीले मृत्यु के हो भन्ने कुरा नै हामी आउँछौँ जब अदनको बगैँचाबाट मानिस होइन निकालेदेखि यता मृत्युले राज गरे। 죽음이 있는 한 인간의 행복의 꿈은 이루어질 수가 없습니다. किनकि मृत्युलाई कुनै पनि मानिसले जित्न सक्दैन। 자녀의 죽음은 부모에게 절망을 가져옵니다. जस्तै आफ्ना बालबच्चाको मृत्युले बुवा आमालाई एकदम दुखित तुल्याउँछ। 부모의 죽음은 자식을 고아로 만들어 버립니다. त्यसै गरी आमा बुवाको मृत्युले होइन छोराछोरीलाई एकदम दुखित र अनाथ बनाउँदछ। 남편의 죽음이나 아내의 죽음은 가정을 방황하게 만듭니다. त्यसरी श्रीमान श्रीमतीको होइन मृत्युले पनि परिवारमा एकदम बिछोड ल्याउँदछ। 이처럼 죽음이라는 것이 존재하는 한 진정한 행복이라 말할 수 없습니다. किनकि जहाँ मृत्यु छ त्यहाँनिर हामीले खुसीको कुरा बताउनै सक्दैन। 죽음이 존재하는 한 인간은 언젠가는 슬픔 속에 모든 것이 깨져버릴 것 같은 불안한 삶을 살 수밖에 없습니다. अनि जब मृत्यु हुन्छ त्यहाँनिर मानिसहरूको बिचमा चिन्ता हुन्छ, एकदम दुखको महसुस हुन्छ, सबै कुरा शोकमा नै चकनाचुर भएर बसेको पाइन्छ। 그렇기 때문에 언제 깨질지 모르는 그 사람 같은 그 행복의 그 얼음판을 걷는 듯한 기분일 것입니다. किनभने हाम्रो यो मानव जीवनलाई हेर्ने हो भने हाम्रो एउटा अहिले हाम्रो जीवन एउटा दौडमा छ। यो दौड चाहिँ कस्तो छ भने बरफ बरफ माथि दौडिएको जस्तै छ। कहाँ गएर होइन फस्ने छ, जोखिम खडा हुनेछ थाहा छैन। 사람들이 행복하다 말하지만 그 행복은 사실은 위험을 안고 있는 행복일 수밖에 없습니다. भन्नु त मानिसले म खुसी छु भन्छ, तर वास्तवमा मानिसमा खुसी होइन जोखिम बोकेर मानिसहरू हिँडिरहेका हुन्छन्। 건강한 사람이 갑자기 질병으로 사망 선고를 받게 될 때에 जब मानिसहरू होइन एउटा मानिस रोग लाग्छ, रोग लागेपछि होइन समस्या पर्छ। 그것을 받아들일 그 속에서 벗어날 사람은 없습니다. किनभने समस्याहरूबाट कसैले पनि फुत्त निकाल्न सक्दैन, त्यो बिचमा धेरै सङ्घर्ष हुनु पर्दछ। 그래서 인간은 죽지 않고 영원히 살 수 있는 것을 추구해 왔습니다. अनि यो संसारमा मानिसहरू माथि दुःख कष्टहरू छाएको हामी पाउँछौँ। 그래서 종교나 과학이나 의학을 통해서 죽음이 없는 세계를 이루기 위해 끊임없이 노력해 왔습니다. मानिसहरू लामो समय बाँच्न होइन अमरत्व प्राप्त गर्न खोजी गर्छन्। विभिन्न धर्म विज्ञान औषधिबाट मृत्युलाई जित्नको निमित्त निरन्तर प्रयास मानिसहरूले गरिरहेका छन्। 그러나 그 누구도 이 문제에 대한 해답을 주지 못했습니다. तर यो समस्याबाट होइन मृत्युबाट कोही पनि मानिसहरू भाग्न सक्दैनन्। 인간의 힘으로는 죽음이 없는 세계를 이룰 수 없기 때문입니다. किनभने मानिसको बल ताकत शक्ति र ज्ञान र बुद्धिले मृत्युलाई जित्न सक्दैन। 그런데 오늘 본문 말씀에서는 죽음이 없는 세계가 임할 것을 선언하고 있는 것을 볼 수가 있습니다.
तर हामीले अहिले भर्खरै पढेको खण्ड 8 पदमा हामीले पढ्यौं कि उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नु हुनेछ। 이것은 얼마나 위대한 복음이 아닐 수 없습니다. यो हाम्रो लागि होइन, हामी मानवहरूको लागि कति ठुलो महान सुसमाचार हो। 하나님께서는 오늘 본문 외에도 성경 전체를 통해서 죽음이 없는 세계가 임할 것을 약속하고 있습니다. किनभने यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको करार हो। हामीले बाइबलमा पाउँछौँ यो करार। 에덴 동산에서 쫓겨난 후에 에녹의 사건을 통해서 죽음이 없는 세상을 말씀해 주고 있습니다. यति मात्र होइन, हामीले बाइबलमा धेरै ठाउँ पाउन सक्छौँ। जब अदनबाट मानिसलाई निकाले त्यसपछि हामी हनोकले पाउँछौँ। हनोकले होइन मृत्यु नै चाख्नु भएन। 또 엘리야의 사건을 통해서도 죽음이 없는 세상을 보여주고 있습니다. त्यति मात्र होइन, हामी एलिया अगमवक्ताको घटना मार्फत पनि हामी थाहा गर्छौँ कि होइन कसरी एलिया पनि स्वर्गमा उचालिए। 그리고 선지자들을 통해서 죽은 자들의 부활과 산자의 변화를 계시하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. त्यसै गरी अगमवक्ताहरूले पनि बताएका छन् कि होइन मृतकबाट पुनरुत्थान र जीवन प्राप्त गर्ने। 결국 죽음이 없는 세계가 임하게 될 것을 예언하고 있는 것을 볼 수 있는데 हामीले के पनि पाउँछौँ भने मृत्यु बिनाको संसार पनि अगमबाणी गरेको हामी पाउँदछौँ। 주님 자신도 이 땅에 오셔서 이런 세계를 선포하셨을 뿐만 아니라 직접 죽은 자들을 살리시기도 하셨습니다. किनभने हामीले वचन पाउँदछौँ जब प्रभुको आगमनमा होइन बाँचिएकाहरू मात्रै होइन, मृत्युमा भएकाहरूमाथि उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई पुनर्जीवन दिनुहुनेछ र पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ। 그리고 결국 본인 자신이 죽음에서 부활하심으로써 결국 인류가 죽음이 없는 영원한 생명을 누리게 될 것을 보여주셨습니다. त्यति मात्र होइन, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि हेर्ने हो भने उहाँ पनि मर्नुभयो, तर मर्नु मात्रै भएन, उहाँले मृत्युलाई जित्नु भएर पुनरुत्थान हुनुभयो र अनन्तको जीवन उहाँले हामीलाई देखाउनु भयो। 이사야가 예언한 새로운 세계 곧 하나님 나라는 인류가 죽음에서 해방되는 세상입니다. जसरी यसै अगमवक्ताले गरेका अगमबाणी नयाँ संसार अथवा परमेश्वरको राज्य अनन्त जीवनको संसार हो। 인류가 죽음에서 해방되는 죽음이 없는 영생의 세계임을 보여주고 있습니다. यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि होइन मानिस मृत्यु मात्रै होइन, मृत्युबाट पनि मुक्ति पाउनेछन् र आनन्दको त्यो जीवन प्राप्त गर्नेछन् भनेर यसै अगमवक्ताले अगमबाणी गरिदिएको हामी पाउँदछौँ। 바로 그날에 비로소 영원히 살고자 하는 인류의 꿈이 실현될 것입니다. अनि हामीले त्यस दिन होइन उहाँको आगमनको दिनमा जुन राज्य हामीले प्राप्त गर्नेछौँ, जुन आशा हामीमा छ। 다음은 이사야서 35장에 나타나고 있는 새로운 세계 곧 하나님 나라의 성격을 보겠습니다. हामी 35 अध्यायमा जाउँ। यसै 35 अध्यायमा यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको प्रकृतिलाई हामी हेरौँ। 자, 이사야서 35장 5절에서 6절 말씀을 살펴보겠습니다. हामी 5 र 6 पदलाई हामी हेरौँ। 자, 함께 봉독하겠습니다. हामी 5 그때의 र 6 소경의 눈이 밝을 것이며 귀머거리의 귀가 열릴 것이며 आँखा खोलिदिनेछन् र 그때 저는 자는 बलिदानका 사슴같이 कान 뛸 उजाडिनेछ। 것이며 तब 덩어리의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 ढुङ्गाहरूले 솟겠고 जिब्रोले स्तुति गर्नेछ। 사막에서 시내가 흐를 पहाड 것이니라. स्थानमा पानी फुटेर निस्किनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछ। 아멘. 자, 본문 말씀 35장에 보면 4절에 보면 주님이 오실 때에 보수하여 주시며 보복하여 주실 것을
말씀하고 있습니다. हामीले 35 अध्यायको 4 पदको अन्तमा हेर्ने हो भने प्रतिफल सहित तिमीहरूलाई बचाउन उहाँ आउनुहुनेछ भनेर बताएको छ। 그리고 5절, 6절에서 인류를 고통과 괴로움으로부터 건져낼 것이라는 의미를 말씀하고 있습니다. हामीले 5मा र 6 पदमा हेर्यौं, साँच्चै नै ती दुःख र कष्टमा परेकाहरूलाई उहाँले शान्तिमा जोडाउनुहुनेछ। 이날은 인류를 모든 고통과 저주에서 해방하사 자유하게 하심으로써 인류의 원수를 갚아줄 것을 말씀하고 있습니다. उम्, यस सबै दुःख र श्रापहरूबाट मुक्त गरेर तिनीहरूको आँखाबाट आँसु पुछिदिने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 에덴 동산에서 쫓겨난 이후 인류가 안고 있는 또 하나의 고통, 그것은 바로 질병과 장애의 문제입니다. जब मानिसले पाप गरे, अदनको बगैँचाबाट निकाले, त्यसपछि मानिसमा के भयो भने विभिन्न दुःख, पीडा, रोग, व्यथाले मानिसहरू पीडित हुँदै आए। 이것을 해결하기 위해서 인류는 많은 노력을 기울여 왔습니다. अनि यो दुःख र पीडाबाट मानिसहरूले रोग व्यथाबाट होइन अपङ्गताबाट छुटकारा पाउनको निम्ति मानिसले विभिन्न तरिकाहरू अपनाएर आइरहेका छन्। 인류는 아직도 질병과 장애를 완전히 정복하지 못하고 자유를 얻지 못하고 있습니다. आजकै दिनसम्म पनि यो अशक्तबाट, दुःखबाट होइन मानिसहरूले पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउन सकिरहेका छैनन्। 오히려 세월이 흘러갈수록 인류는 새로운 질병들에 의해서 신음하고 고통받고 있습니다. आज यो संसारमा जसरी संसार अघि बढ्दैछ, विभिन्न रोग व्यथा र नयाँ नयाँ रोगहरू पनि आइरहेकै छन्। 메리스, 사스, 그리고 코로나 등 새로운 질병들이 계속 발생하고 있습니다. अहिले यो संसारमा हिँड्यो भने होइन हामीलाई थाहा नै छ, केही समय अगाडि कोरोनाले सतायो, अनि के अरे बर्ड फ्लूले, अनि श्वासले, यस्ता विभिन्न रोगहरूको नामहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। आतंकित छ यो संसार। 그런데 하나님께서는 그러한 고통 가운데 있는 모든 인류에게 질병과 장애에서 자유하게 될 날이 올 것을 말씀하고 있습니다. तर यसरी रोग व्यथा समस्या आउँदै गर्दा अहिले भर्खरै पढेको हामीले वचन पदबाट हेर्ने हो भने यी सबै कुरोबाट छुटकारा दिने परमेश्वरले यशायाद्वारा बोल्नुभयो। 인간만이 아니라 모든 만물까지도 그러한 장애에서 해방될 것을 선포하고 있습니다. त्यति मात्र होइन, यहाँनिर लेखिएको हामी पाउँछौँ, उजाड स्थानमा मानिस मात्रै होइन, उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्किनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछन्। 그날에는 모든 질병에서 해방의 날이며 모든 장애로부터 자유의 날이 될 것입니다. त्यो दिन, परमेश्वरको दिन, सबै रोगबाट उहाँले नै मुक्ति पारिदिनुहुनेछ, सबै अपङ्गताहरूलाई पनि मुक्ति दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ। 우리 주위를 살펴보면 많은 사람들이 질병과 장애로 인하여 고통받고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. अब हामी हाम्रो परिवारमा फर्कौँ न। हाम्रै मण्डली परिवार, हाम्रो परिवारमा हेर्ने हो भने हाम्रो कति मानिसहरू रोगी छन्, कति मानिसहरू अपङ्ग पीडित पनि छन्। 장애자를 자녀로 둔 부모의 마음은 일평생 동안 아프게 되고 본인도 고통을 받게 됩니다. यदि छोराछोरीहरू अपाङ्गता भएका छन् भने ती अपाङ्ग बालबालिकाका कारणले बुवा आमाको जीवनभरि एउटा पीडा छन् भने आमा बुवा आफै पनि त्यस्तो पीडित पनि भइरहेका हामी पाउँदछौँ। 우리가 장애자들이 함께 살고 있는 그러한 단체에 가보면 참으로 눈으로 보기 힘든 여러 가지 고통의 장면들을 볼 수가 있습니다. हामीहरू कुनै समय हुँदाखेरि हामीले यो अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले राखेको ठाउँमा गएर हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर गएर हामीले हेर्दै गर्दा हामीलाई एउटा पीडा को महसुस हामीलाई हुन्छ। 먹을 것을 남이 먹여줘야 먹을 수 있고 또 배설물도 남이 치워줘야 살 수 있는 사람들도 있습니다. आज यो संसारमा होइन मानिसहरूले आफू बाँच्नको निमित्त, अरूलाई बचाउनको निमित्त धेरै कष्टकर जीवनहरू बिताइरहेको हामी पाउँछौँ। 상반신이나 하반신이 마비가 되어서 다른 사람의 도움이 없이는 꼼짝을 못하는 사람도 있습니다.
आज विभिन्न दुर्घटनाको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले होइन एक अर्काले सहायता नगरिकन बाँच्न नसक्ने अवस्था होइन, पक्षघात भएका हिँड्न नसक्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। 그리고 장애가 너무 심해서 부모로부터 버림받은 사람도 볼 수 있습니다. अनि धेरै अपाङ्ग बालबच्चाहरू छन् भने बुवा आमाले त्यस्ता बालबच्चाहरूलाई होइन त्यागिदिएको, फालिदिएको, सडकमा छोडिदिएको पनि हामी पाउँदछौँ। 그런 사람을 볼 때 참으로 안타까운 생각이 들 때가 많습니다. कहिलेकाहीँ हामी त्यस्ता मानिसहरूलाई हामी देख्छौँ अनि देख्दाखेरि हाम्रो हृदय एकदम भकानिन्छ। 그런데 그들이 그토록 힘들게 살아가야 하는 이유가 무엇이며 또한 그들이 살 수 있도록 돕고 살펴야 할 이유가 무엇이겠습니까? त्यसो भने होइन संसारमा धेरै कठिनसँग जीवन बिताउने मानिसहरू पनि छन्। के हामीले उनीहरूलाई हेरचाह गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूलाई हामीले बाँच्नको निमित्त मद्दत मद्दत गर्नुपर्छ? 세상적인 가치를 본다면 그 의미를 우리가 발견할 수 없습니다. तर सांसारिक मूल्य र मान्यतालाई हामीले हेर्ने हो भने हामीले तिनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने अर्थ हामीले पाउँदैनौँ। 그러나 우리가 복음 안에서 본다면 우리는 그들이 그토록 힘든 가운데서도 살아가야 하고 또 그들이 살 수 있도록 도와야 할 이유를 볼 수 있습니다. तर हामी वचनलाई सुसमाचारलाई हामी हेर्छौँ भने त्यस्ता दिन दुखी गरिबहरूलाई पनि हामीले उनीहरूलाई बचाउनु पर्छ, उनीहरू बाँच्नको निमित्त हामीले सहायता मद्दत गर्नुपर्छ भनेर हामी बुझ्दछौँ। 그것은 바로 위의 말씀과 같이 그 자유의 날이 있기 때문입니다. किनभने हामीले अहिले भर्खरै वचनमा हेऱ्यौँ अन्धाहरूले पनि होइन अन्धाहरूका पनि आँखा खोलिनेछन्। 그날이 오면 소경은 눈을 들 것이고 जब त्यो दिन आउनेछ होइन हामीले लेखेको छ अन्धारले पनि देख्नेछन्, 안진뱅이는 일어날 것이고 लङ्गडाहरू उठेर कुद्नेछन्, 누워있던 자들은 일어날 것이며 모든 장애인들의 그 장애가 장애로부터 해방될 것입니다. यहाँनिर हामीले पाउँछौँ नि गुगाहरूको जिब्रो होइन स्तुति गर्नेछ त्यो दिन। 그렇기 때문에 장애는 그들의 종착역이 아닙니다. त्यसै कारणले अपाङ्ग भएको उनीहरूको दशाले होइन, तर हामीले उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। 잠깐 입고 있는 옷에 불과합니다. अपाङ्गता अथवा दिन दुखी गरिब अपाङ्गता उनीहरूको लागि अन्तिम गन्तव्य त्यो होइन, केवल त्यो त उनीहरूको एउटा अस्थायी अ, छोटो समयको लागि एउटा आएको पीडा चाहिँ हो। 그날이 되면 잠깐 입었던 그 옷을 완전히 벗게 되는 자유가 있게 되기 때문입니다. किनभने हामीले यो लुगा केही समयको लागि एउटा लुगा लगाएको जस्तो मात्रै उनीहरूको त्यो अपाङ्गता त्यो दुःख कष्ट, तर जब प्रभुको त्यो दिन आउनेछन् उनीहरूले पनि होइन शान्ति र आनन्द पाउनेछन्। 그렇기 때문에 그날이 오기까지 장애를 가지고도 살아야 하고 또 살 수 있도록 우리가 도와야 됩니다. अब त्यो दुःख अनि परमेश्वरको दिनसम्म उनीहरू अपाङ्गता भए तापनि दुःख र कष्टमा जिउनै पर्छ। अनि त्यो जिउँदै गर्छ त्यो बिचमा हामीले उनीहरूलाई पनि सहायता गर्नै पर्दछ। 그리고 10절에 보면 슬픔과 탄식은 사라지게 되고 영원한 기쁨과 즐거움이 있게 될 것을 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँनिर होइन 10 पदमा हेर्ने हो भने सदा सर्वत्रको आनन्द तिनीहरूका शिरको मुकुट हुनेछ, तिनीहरूले रमाहट र आनन्द प्राप्त गर्नेछन् र शोक र सुस्केरा दूर हुनेछन्। 10 पद। 자, 그날에 비로소 사람의 눈에서 슬픔의 눈물이 사라지고 고통의 한숨의 소리가 사라지게 된다는 것입니다. त्यस दिन परम प्रभुको त्यो न्यायको दिन अथवा उहाँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमन दिनमा मानिसहरूको आँखाबाट दुःखको आँसु पुछिदिनु हुनेछ, पीडाको सुस्केरा पनि बन्द हुनेछ। 성경은 바로 이 나라가 임하는 그날을 이야기하고 있습니다. हामीले बाइबलमा त्यो दिन भनेको हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। त्यो दिन चाहिँ
परमेश्वरको दिन हो, उहाँको राज्य आउने दिन हो। 이사야서 61장을 보면 하나님은 이 땅에 있는 모든 슬픈 자들을 위로하라고 말씀하고 있습니다. हामीले यसैया 61 अध्यायमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा शोक गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिनु भन्नुभएको हामी पाउँदछौँ। 그 방법을 이사야서 61장 1절에서 2절까지 말씀하고 있는데 찾아서 읽어보겠습니다. हामी यसैया 61 को 1 र 2 पदलाई हामी सँगै पढौँ न। हामी त्यहाँ पाउँदछौँ यो वचन। 61장 1절 2절 말씀 61 को 1 र 2 पद 같이 읽겠습니다. 주 सँगै पढौँ। 여호와의 परमप्रभु 신이 내게 परमेश्वरको आत्मा 하시는 म माथि 여호와께서 छ, 내게 기름을 किनभने 부으사 가난한 गरिबहरूलाई 자에게 सुसमाचार 아름다운 소식을 सुनाउनको 전하게 하려 निम्ति 하심이라 परमप्रभुले 나를 मलाई 보내사 अभिषेक 마음이 गर्नुभएको छ। 상한 자를 고치며 मन 포로는 भाँचिएका 자에게 자유를 हृदयलाई 갇힌 बादमा 자에게 노임을 कैदमा परेकाहरूलाई 전파하며 स्वतन्त्र 여호와의 दिनुहोस् र 은혜의 해와 बन्धनमा परेकाहरूलाई 우리 छुटकाराको 하나님의 घोषणा गर्न 신원의 उहाँले 날에 मलाई 전파하여 पठाउनु भएको छ। 모든 슬픈 परमप्रभुको 자를 सारा 위로하되 फलफल र परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन। आमेन। 그래서 그들을 위로하는 방법은 그날이 온다는 것을 알려주는 것이라는 사실입니다. त्यसै कारणले यो पदलाई हामी पढ्दै गर्दा दिन दुखी ती गरिबहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनै पर्दछ। 이 말씀을 보면 하나님의 은혜의 때가 하나님의 신원의 날이 있음을 말씀하고 있습니다. यो वचनलाई हामीले पढ्दै गर्दै मनन गर्दै गर्दा साँच्चै यो संसारभरका सबै मानिसहरूलाई उहाँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 모든 인류에게 맺혀 있는 한을 풀어주는 날이 있다는 것입니다. किनभने सबै दुःख र कष्टबाट शान्ति र आनन्द पाउने दिन छ। 이 소식을 인류에게 전해서 모든 슬픈 자를 위로하라고 말씀하십니다. त्यसै कारणले हामीले यो 61 को 2 को अन्तमा चाहिँ यो सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन हो। 전쟁과 환경의 어려움, 약한 자들의 고통과 울부짖음, 질병과 죽음에서 탄식하는 인생들에게 यो संसार भएका मानिसहरू, कति मानिसहरू रोग व्यथाले पीडित छन्, कति मानिसहरू लडाईँ र झै झगडाले होइन पीडित छन्, कति मानिसहरू दमन छन् र पनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ एक दिन त्यो दिन स्वतन्त्र र शान्ति छ। 참으로 복음이 있다면 그 복음이 무엇이겠습니까? साँच्चै नै सुसमाचार छ। त्यो सुसमाचार के हो त? 그것은 바로 다름 아닌 이것들로부터 자유할 수 있는 새로운 세계, 곧 하나님의 나라가 임한다는 복음일 것입니다. त्यो सुसमाचार त्यो हो, यो संसारको शान्ति र आनन्द होइन, परमेश्वरको राज्य, उहाँको राज्यमा आउने शान्ति र आनन्द हो। 그래서 예수님께서도 이 땅에 오셔서 하나님의 나라를 전파하셨습니다. त्यसै कारणले यसुले पनि संसारमा आउनु भइसकेपछि परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नुभयो। 그리고 제자들에게 마지막까지 이것을 전하라고 부탁하신 것을 볼 수 있습니다. अनि यसुले चेलाहरूलाई पनि त्यही नै भन्नुभयो, पृथ्वीमा होइन तिमीहरूको जीवनको अन्तसम्म सुसमाचार प्रचार गर। 우리는 바로 이 위대한 복음을 가진 자들입니다. हामीहरू पनि यही सुसमाचार बोकी हिँड्ने र प्रचार र घोषणा गर्ने मानिस हौं। 따라서 온 세계 모든 사람들에게 이 천국 복음을 바로 전해서 그들에게 소망을 주어야 합니다. हामीले यो सारा संसारका मानिसहरूलाई हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दछ र तिनीहरूलाई आशा दिनु पर्दछ। 오늘날 모든 인류에게 있어 가장 중요한 복음은 어느 지역에서 석유가 많이 나온다는 이야기가 아닙니다. आज हामीले यो सुसमाचार सबै मानिसहरूलाई सुनाउनु पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुसमाचार भन्दैमा हामीले होइन यो ठाउँमा त प्रशस्त तेल छ भनेर भन्ने होइन। 다이아몬드가 많이 나온다는 이야기도 아닙니다. यो त डाँडा जम्मै डायमन्ड होइन हिरा आउने डाँडा हो भनेर सुनाउने पनि होइन। 황금이 많이 나온다는 이야기도 아닙니다.
ए यो डाँडा त सुनै सुनको डाँडा हो भनेर भन्ने पनि होइन। 하나님의 나라가 가까이 왔다는 이야기야말로 참으로 귀한 복음이라는 사실입니다. येशूले भन्नुभए चाहिँ हामीले पनि यो भन्न सक्छौँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ नजिकै छ। 3장에 보면 그 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주고 죄를 대신하여 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신한다고 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. हामीले यहाँनिर 3 पदमा हेर्ने हो भने 61को 3 पदमा चाहिँ सियोनमा बिलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन। 이것이 바로 이사야 선지자가 본 새하늘과 새 땅의 새로운 세계의 모습입니다. यसै अगमवक्ताले देखिएको यो परमेश्वरको राज्य हो, नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी। 그날에는 모든 슬픈 자들이 자신의 화관을 쓰고 वास्तवमा त्यो दिन परमेश्वरको त्यो दिनमा शोक गर्नेहरू सबैलाई चाहिँ नि यो होइन सुन्दरताको मुकुट प्राप्त हुनेछ। 영광의 시온의 산에서 새 노래를 부르게 될 것이라고 말하고 있습니다. अनि सियोनको होइन सहरमा यो महिमा हुनेछ अथवा उहाँको राज्यमा 고통과 한숨 대신 찬송을 부르게 될 것입니다. दुःख र सुस्केराको सट्टामा परमप्रभुको प्रशंसाको भजन गाउनेछ। 전쟁이 없는 세계, 서로 해함이 없는 모든 만물의 권리가 회복되는 평화의 세상. वास्तवमा युद्ध बिनाको संसार होइन साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य शान्तिको संसार हो। 죽음이 없는 세상, 질병과 장애가 없는 세상, 슬픔과 탄식이 없는 세계. मृत्यु नभए नहुने होइन, जहाँनिर अशक्त पनि छैन, दुःख पनि छैन, शोक पनि छैन, बिलाप पनि छैन, यस्तो आनन्दको संसार। 이러한 세계가 만약 이 지구상에 있다면 우리는 어떠한 희생을 치르고라도 그곳에 가기를 원할 것입니다. आज यो संसारका मानिसहरू यस्तो आनन्दको संसार यो पृथ्वीमा भएको भए सबै मानिसहरू त्यहाँ गएर बुझो लाग्थ्यो होला। 이 세상 사람들은 보다 나은 세상을 찾기 위해서 살던 곳을 떠나서 새로운 세계로 떠나기도 합니다. हो यो संसार हेर्ने मानिसहरू निकै गाह्रो भयो मलाई भनेर होइन यहाँ गएर सुख पाउँछ भनेर सुख खोज्नलाई मानिसहरू विभिन्न देशमा जान्छन्। 한국 사람들은 미국에 가서 살기도 하고 또 어떤 사람들은 한국의 그 이상의 꿈을 품고 한국에 들어오기도 합니다. कति कोरियनहरू होइन अमेरिका जाउँ या त धेरै दुःख भयो भने अमेरिकामा गएर शान्ति खोज्छन्। कति संसारका मानिसहरू होइन कोरिया जाउँ भनेर कोरियामा गएर पनि शान्ति खोजेको हामी पाउँछौँ। 그러나 어느 곳에도 인간의 꿈을 실현해줄 이상의 세계는 없습니다. तर संसारमा जहाँ गए तापनि मानिसहरूको सपना आफैले पुरा गर्न सकिँदैन। 조금 나은 다른 환경은 있을 수 있지만 근본적으로 달라지는 것은 없습니다. अलिकति केही वातावरणहरू फरक पाउन सक्ला, तर जीवनका सबै कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिँदैन संसारका देशहरूमा गएर। 어디를 가든 인간은 차별받을 수 있고 죽음과 질병의 고통이 있는 곳이라는 사실입니다. मानिस संसारका जुनसुकै देशमा गए तापनि केही क्षण सुख शान्ति पाउला, तर मानिसहरूबाट आएको भेदभाव र मृत्यु रोगले ऊ जहाँ गए पनि छोड्दैन। 미국에 있다 해도 한국에 있다 해도 약한 자의 권리는 차별받을 수밖에 없습니다. अमेरिका गए पनि कोरिया गए पनि होइन जुनसुकै देशमा गए तापनि बल ताकत शक्तिहरूले कमजोरहरूलाई भेदभाव गरिरहेका हुन्छन्। 1급 호텔 앞에 낡은 차를 타고 가면 빨리 빗기라고 난립니다. जस्तै हामीले एउटा कुरालाई हेर्ने भने होटेलको अगाडि पुरानो कार चलाउनु भयो भने तपाईँलाई के भन्छ मान्छेहरूले? 그러나 좋은 차를 타고 가면 경례도 붙여주고 문도 열어주는 그런 모습을 볼 수가 있습니다.
होटेलको अगाडि एउटा थोत्रो कार लिएर गयो भने त्यो ढोका नखुल्नु पनि सक्छ। तर नयाँ कार लिएर गयो भने त्यो पालले ढोका खोलेर पनि तपाईँलाई स्यालुट पनि हान्छ। 이러한 모습은 잘 사는 나라나 못 사는 नारा나 다 마찬가지입니다. धनी देश गरिब देश जहाँ गए पनि मानिस मानिसको हेराइले यो भेदभाव संसारभरि छ। 그래서 이 지구상에는 파라다이스는 없다는 것입니다. वास्तविक पृथ्वीमा कुनै पनि आनन्द भन्ने कुरो छैन। 그렇기 때문에 예수님께서는 이 세상에 나라에 오셔서 세상을 말씀하지 않고 바로 그 나라 천국을 말씀하고 계시는 것을 볼 수가 있습니다. यसै कारणले यसु यो संसारमा आउनुभयो र उहाँले यो संसारको राज्यको बारेमा केही पनि कुरा बताउनु भएन, केवल यसुले स्वर्गको राज्यको बारेमा बताउनु भयो। 그리고 그 나라가 임하기를 위해서 기도하라고 하셨습니다. अनि यो राज्यको निम्ति होइन आगमनको निम्ति प्रार्थना गर भनेर यसुले बताउनु भयो। 이러한 세계는 인간의 꿈꾸는 세계는 인간의 힘으로 절대로 이루어질 수 있는 것이 아니기 때문입니다. किनभने स्वर्गीय राज्य चाहिँ नि मानिसको बल तागत प्रयासले असम्भव छ। 반드시 하늘에 있는 나라가 주와 함께 임할 때 비로소 그 일들이 이루어지기 때문입니다. किनभने स्वर्गीय राज्य जब हामी परमेश्वरमा रहन्छौँ भने मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। 하나님께서는 처음에 에덴 동산을 통해서 하나님 나라를 보여주셨습니다. परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला अदनको बगैँचा मार्फत परमेश्वरको राज्य देखाउनु भयो। 다음에는 가나안 땅과 이스라엘 왕국을 통해서 하나님 나라를 보여주었습니다. त्यसै गरी दोस्रो चाहिँ नि कनानको भूमि र इजरायलको राज्य मार्फत देखाउनु भयो। 이사야 선지자는 현실적으로는 당시에 유대 나라를 향한 예언이었습니다. त्यसै गरी हामीले यसै अगमवक्तालाई हेर्ने भने वास्तवमा यहुदीको होइन राज्यमा उहाँले जुन प्रकारले अगमवक्ताको रूपमा काम गर्नुभयो। 그러나 궁극적으로는 바로 모든 인류의 눈에서 눈물을 씻겨줄 새로운 나라가 임할 것을 보고 예언한 것입니다. यसै अगमवक्ताले त्यो समयमा जुन दुःख र कष्ट देखे तापनि तर सबै यो मानवताको आँखाबाट आँसु पुस्नु हुने परमेश्वरको राज्य आउनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे। 그래서 이사야서는 유대인들만을 위한 글이 아닙니다. त्यसै कारणले यो यशायाको पुस्तक यहुदीको लागि मात्र होइन, 모든 인류를 위한 복음의 말씀이기 때문에 그런 면에서 이사야 선지자는 참으로 위대한 선지자인 것입니다. तर सम्पूर्ण मानवको लागि एउटा शुभ समाचार सन्देश एसायाबाट पाउँछ। त्यसै कारणले एसाया अगमवक्ता एक महान अगमवक्ता हुन्। 복음 운동이라는 것은 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 시시한 운동이 아닙니다. सुसमाचारलाई हामीले हल्का रूपमा लिने होइन। 세상 사람들은 어떤 정권을 위해서 목숨을 바치기도 하는데 우리는 이 영원한 나라의 운동가들로 부르심을 받았습니다. हामीले संसारका मानिसलाई हेर्ने भने कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नको निमित्त आफ्नो जीवनै बलिदान गरेको हामी देख्छौँ। तर हामी उहाँको राज्यको निम्ति कति हामी बलिदानी भएका छौँ। 그렇기 때문에 이 운동은 세상에서 벌어지는 그 어떠한 평화 운동이나 인권 운동이나 어떤 훌륭한 철학이나 사상보다도 위대한 운동인 것입니다. यो जसरी संसारमा कुनै पनि अधिकार प्राप्त गर्नको निमित्त मानिसले विभिन्न अभियानहरू गरेका हुन्छन्, विभिन्न आन्दोलन गरेका हुन्छन्, तर हामी उहाँको राज्य प्राप्त गर्नको निमित्त कति समर्पित भएका छौँ। 그렇기 때문에 이 천국 복음만이 이 세상을 살아가는 인간에게 아름다운 소식이 될 수밖에 없다는 사실입니다. त्यसै कारणले यो संसारमा शान्ति स्थापित गर्नको निमित्त मानव असम्भव छ, तर केवल परमेश्वरको राज्यमा मात्रै कुरो सम्भव छ। 그렇기 때문에 이 나라를 위해서 헌신하고 부름을 받은 사람들이기에 최고의 가치관과 자부심을 가지고 이 나라를 세상에 알릴 수 있어야 됩니다. त्यसको संसारमा भएका सबै मानिसहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनु आवश्यक छ।
우리가 이사야서를 공부하면서 어떠한 신학적인 것이나 아니면 윤리나 도덕만을 봐서는 안 됩니다. हामीले यशायाको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गर्दै गर्दा केवल यो चाहिँ एउटा विज्ञान अथवा औषधि होइन एउटा साहित्यको रूपमा मात्रै होइन। 그 나라를 보고 이야기할 수 있어야 됩니다. यो परमेश्वरको राज्यको वास्तविक राज्य र सत्यतामा बताएको वचन हो। 그것을 바로 잡지 못하면 이사야 선지자의 글은 이스라엘 역사에 불과하고 윤리와 도덕적인 역사책에 불과할 수밖에 없습니다. हामीले यसै अगमवक्ताले भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्ने कुरो जब हामी बुझ्छौँ अनि हामी यसमा मनन गर्न सक्दछौँ। 이사야서를 공부하고 나면 유대인의 역사가 아닌 새하늘과 새 땅, 곧 하나님 나라가 마음에 확실하게 새겨져야 합니다. हामी यसै अगमवक्ताको यो पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै गर्दा यो चाहिँ एउटा यहुदीको राष्ट्रको इतिहास मात्रै होइन, यो त साँच्चै नै परमेश्वरले नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी र परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताएको वचन हो। 이 나라만이 우리 개개인의 꿈이 이루어지는 것이요, 각 가정이 꿈이 이루어지는 곳입니다. यहाँबाट हामी हरेक व्यक्तिको सपनाहरू र हाम्रो प्रत्येक परिवारको सपनाहरू हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। 그리고 각 민족의 꿈이 이루어지는 곳이고 온 세상, 온 인류의 꿈이 실현되는 것이기 때문입니다. अनि यहाँ सारा मानिसहरू र विश्वभरका सम्पूर्ण मानिसको सपना पनि यहाँनिर हामी पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। 자, 이처럼 이사야서는 현실적으로는 이스라엘의 멸망과 회복을 이야기하고 있지만 यो यशायाको पुस्तकमा वर्तमान समयमा चाहिँ इजरायल विनाश र पुनर्स्थापित हुनेको अगमबाणी गरेको भए तापनि 실제로는 그 나라의 실물이 되는 새하늘과 새 땅, 곧 하나님 나라의 임재를 예언하고 있음을 알아야 합니다. हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा चाहिँ नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी परमेश्वरको राज्यको आगमनको भविष्यवाणी हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그러므로 우리는 이사야서의 주제가 무엇인가라고 할 때에 당연히 메시아의 임재하심과 하나님 나라라고 말할 수 있어야 합니다. यशायाको पुस्तकको हामीले शीर्षक के हो भन्न खोज्ने हो भने हामीले यो पुस्तकबाट के पाउँछौँ भने आउँदै गरेको मसीहा र परमेश्वरको राज्यलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 이제 한 말씀만 살펴보고 오늘 강의를 마치려고 합니다. 요한복음 5장 39절의 말씀을 찾아보겠습니다. अब अन्तमा एउटा वचनलाई हामी हेरौँ र आजको क्लासलाई हामी अन्त गरौँ। यूहन्ना 5को 39। 요한복음 5장 39절 말씀 यूहन्ना 5को 39 पद 찾았으면 함께 크게 봉독하겠습니다. यूहन्ना 5को 39 पद हामीले पायौँ होला, हामी ठुलो स्वरले पढ्नेछौँ। यो आजको अन्तिम पद। 너희가 성경에서 영생을 तिमीहरू 얻는 줄 생각하고 धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ 성경을 상고하거니와 किनभने त्यहाँ 이 성경이 곧 अनन्त 내게 जीवन 대한 पाइन्छ 증언하는 भनी तिमीहरू 것이로다. ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। आमेन। 아멘. 자, 여기에서 영생이라는 것은 영원한 나라, 그 나라, 바로 하나님의 나라를 말하고 있다는 사실입니다. हामीले त्यो राज्य यहाँ पाउँछौँ। त्यो राज्य चाहिँ कुन हो भने परमेश्वरको राज्य हो। 이사야서가 말씀하고 있고 또 성경 전체에서 바로 하나님의 나라에 대해서 새하늘과 새 땅에 대해서 말씀하고 있음을 우리가 알아야 됩니다. अनन्त जीवन अनन्त राज्य हामीले एसायाको पुस्तकबाट हेरौँ। एसायाको मात्रै होइन, हामी बाइबलभरि यो वचन पाउँदछौँ। 이사야서를 강의를 마칠까 합니다. अनि हाम्रो अध्ययनलाई अब हामी यहाँ बिट मार्दैछौँ। 여러분들에게 강조하고 싶은 것은 바로 하나님께서는 모든 성경을 통해서 바로 우리에게 임할 하나님의 나라에 대해서 말씀하고 있다는 사실을
우리가 기억하시기를 바라겠습니다. अन्तमा यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बाइबलमा हामीले खोजी गर्ने हो भने परमेश्वरको राज्यलाई हामी यहाँ भेट्दछौँ। 그리고 그 나라가 바로 예수님께서 세례마실 때에 우리에게 임할 것이고 우리가 그 나라를 유업으로 받을 것을 기억하시는 여러분 अनि 되시기를 간절히 바라겠습니다. त्यो राज्य चाहिँ जब यीशु ख्रीष्ट यो संसार फेरि दोस्रो पटक आगमन हुनेछ अनि न्याय गर्न आउनुहुनेछ र विश्वास बाँचेकोहरूलाई आनन्द दिन पनि हो। त्यसै कारणले हामी त्यही आशामा अनि हामीले सधैँ उहाँमा नै विश्वास गरेर हामी जिउनेछौँ। 자, 긴 시간 수고하셨습니다. 우리에게 그 새하늘과 새 땅을 예비하신 하나님께 영광의 박수 보내드리겠습니다. साँच्चै नै हामी यो समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ किनभने हाम्रो निम्ति परमेश्वरले नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी सिर्जनु भएको छ। उहाँलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ। ताली। 자, 여러분 모두 그 나라에 들어가서 영원한 삶을, 영생을 누리는 여러분 되시기를 축원드립니다. हामी परमेश्वरको राज्यमा आनन्द खुसी रमाउने व्यक्तिहरू हौ।